Senhoras e senhores, boa tarde. Mesdames et messieurs, bonjour. Lamento profundamente não falar vosso belo idioma, Je regrette profondément de ne pas parler votre belle langue, mas temos a certeza que nos entenderemos através da nossa intérprete. mais je suis certain que nous nous comprendrons par le biais de notre interprète. E porque eu falo o idioma internacional do amor. Et parce que je parle la langue internationale de l'amour. O nosso tema é fascinante. Notre sujet est fascinant. Diz respeito à mediunidade, os desafios e bênçãos. Il concerne la médiumnité, à ses défis et à ses bénédictions. Por volta de 1885, na Salpêtrière, em Paris, Aux environs de 1885, à la Salpêtrière à Paris, o notável fisiologista Jean-Martin Charcot le notable physiologiste Jean-Martin Charcot realizou uma série de experiências para penetrar no ser integral. a réalisé une série d'expériences pour pénétrer l'être intégral. O objetivo do fisiologista L'objectif de ce physiologiste era encontrar as causas fisiológicas da histeria. était de trouver les raisons physiologiques de l'hystérie. E à oportunidade, Et à cette occasion, ele se utilizou da hipnose. il a utilisé l'hypnose. As sessões de terças-feiras na Salpêtrière Les séances du mardi à la Salpêtrière tornaram-se famosas em todo o mundo. devinrent fameuses dans le monde entier. Médicos da América e da Europa vinham a Paris para assisti-las. Des médecins venus d'Amérique et de l'Europe venaient donc pour y participer. E Charcot procurava demonstrar que existem fatores de ordem psíquica Et Charcot voulait démontrer qu'il y a des facteurs d'ordre psychique que interferem na vida física. qui interfèrent dans la vie physique. Era o mesmo problema que observava Sigmund Freud em Viena. C'est le même problème qu'observait Sigmund Freud à Vienne, O admirável psiquiatra vienense l'admirable psychiatre viennois, vivia preocupado com uma série de doenças était préoccupé par une série de maladies que não tinham causas fisiológicas. qui n'avaient aucune cause physiologique. E ouvindo falar das experiências de Charcot, Et lorsqu'il entendit parler des expériences de Charcot, ele transferiu-se a Paris, il alla à Paris, na expectativa de encontrar resposta para as suas interrogações. en espérant trouver des réponses à ces questions. Charcot teve uma influência muito grande na vida de Freud. Charcot a eu une très grande influence sur la vie de Freud. Tornaram-se excelentes amigos. Ils sont devenus d'excellents amis. E se fizeram tão devotados que Freud deu a um filho seu o nome de Jean-Martin. Et ils étaient si proches que Freud donna à un de ses fils le nom de Jean-Martin. Mas as experiências de Charcot Mais les expériences de Charcot apresentaram também algo muito curioso. présentaient aussi un fait très curieux. Foi a descoberta do subconsciente. Ce fut la découverte du subconscient. Naquela época, À cette époque, somente se conhecia a memória atual. on ne connaissait que la mémoire actuelle. Sabia-se que havia uma memória anterior, On savait qu'il y avait une mémoire antérieure que era responsável pelas recordações, pelos pensamentos passados. qui était responsable des souvenirs, des pensées du passé. Mas não havia uma determinação do cérebro Mais il n'y avait pas de détermination dans le cerveau que pudesse demonstrar essa realidade. qui puisse démontrer cette réalité. E foi nessas reuniões Et c'est lors de ces réunions que o discípulo de Jean-Martin, o professor Pierre Janet, que le disciple de Jean-Martin, le professeur Pierre Janet, estabeleceu que embaixo da área da memória há um subconsciente. établit qu'en dessous de la zone de la mémoire, il y a le subconscient. Todas as nossas memórias próximas ficam ali arquivadas. Toutes nos mémoires proches restent archivées là. Posteriormente, Par la suite, Freud aprofundará a sonda da investigação Freud approfondira ses recherches e encontrará o inconsciente. et trouvera l'inconscient. É um período fascinante para as doutrinas psíquicas, C'est une période fascinante pour les doctrines psychiques, porque logo depois Carl Gustav Jung encontrará o inconsciente coletivo e o individual. parce que peu après, Carl Gustav Jung trouvera l'inconscient collectif et l'inconscient individuel. E se constatará que nós somos, acima de tudo, Et l'on constatera que nous sommes par-dessus tout aquilo que se encontra arquivado em nosso inconsciente. ce qui est archivé dans notre inconscient.
Aí irão explicar-se o surgimento dos complexos, De là, on expliquera l'apparition des complexes, dos conflitos, des conflits, dos transtornos De- do comportamento, des troubles de comportement, as chamadas neuroses e psicoses. ce que l'on appelle les névroses et les psychoses. Mas nessas experiências surgiram coisas inesperadas. Mais pendant ces expériences, se sont passées des choses inattendues. As pacientes de Charcot Les patientes de Charcot eram consideradas histéricas. étaient considérées hystériques. E entre elas havia uma jovem que era fascinante. Parmi elles, il y avait une jeune femme qui était fascinante. Ela era da Normandia, Elle venait de Normandie, analfabeta, elle était analphabète e estava internada em La Bicêtre, et elle était hospitalisée dans l'hôpital Bicêtre, que era o hospital de doentes mentais da Salpêtrière, qui est l'hôpital pour les malades mentaux de la Salpêtrière. onde era submetida às investigações de Charcot. Et elle était soumise aux recherches de Charcot. Ele hipnotizava Il l'hypnotisait. e Alcina mudava de personalidade. Non, entendi. Alcina mudava de personalidade. Et Alcina, c'était son nom, Alcine, changeait de personnalité. As experiências eram tantas Les expériences étaient si nombreuses que aquela investigação científica que cette recherche scientifique passou a ter quase um aspecto teatral. prit un aspect théâtral. Em determinada oportunidade, À un moment déterminé, estava presente o reitor da Universidade de Atenas, il y avait là le recteur de l'université d'Athènes, o Dr. Panas. le docteur Panas. Quando Alcina entrou no transe Lorsqu'Alcine est rentrée en transe e mudou de personalidade, et changea de personnalité, porque se tratava de um fenômeno novo, parce que c'était un phénomène nouveau. o Dr. Panas perguntou a Charcot se poderia ele mesmo conduzi-la. Le docteur Panas demanda à Charcot s'il pourrait lui-même la diriger. E ele teve a permissão. Et il a eu la permission. Voltou-se para Alcina em estado de transe Il se retourna vers Alcine qui était en transe e pediu-lhe que ela assumisse a personalidade de Galeno. et lui demanda d'assumer la personnalité de Galeno. Galeno foi um médico grego do século II Galeno fut un médecin grec du second siècle que estudou profundamente as doenças. qui étudia profondément les maladies. Para surpresa geral, Et à la surprise générale, Alcina mudou de atitude, Alcine changea d'attitude, começou a falar com uma voz máscula se mit à parler avec une voix e masculine durante 2 horas et pendant 2 heures, ela conversou em grego com o Dr. Panas. elle parla en grec avec le docteur Panas. No momento de terminar o diálogo, Lorsque le dialogue se termina, ela se aproximou do quadro de giz, do tableau, elle s'approcha du tableau e escreveu a seguinte frase: et elle écrivit la phrase suivante. a investigação da fisiologia La recherche de la physiologie vai levar à descoberta de um aparelho no organismo humano va mener à la découverte d'un appareil dans l'organisme humain, responsável pelos enigmas do nosso comportamento fisiológico. responsable des énigmes de notre comportement physiologique. E assinou Galeno. Et elle signa Galeno. Voltou ao normal Elle revint à elle e o Dr. Panas, surpreendido com aquela analfabeta, et le docteur Panas, surpris par cet analphabète, perguntou ao Dr. Charcot como ele explicava aquele fato. demanda au docteur Charcot comment il expliquait ce fait. Ele elucidou que não era filósofo, Il répondit qu'il n'était pas philosophe, que as suas experiências eram científicas. que ses expériences étaient scientifiques. E acrescentou que aquele fato ocorria muito a miúde. Et il ajouta que ce fait se produisait très souvent. Logo depois, Peu après, no ano de 1869, en 1869, o professor Pierre Janet publicou livro extraordinário. le professeur Pierre Janet publia un livre extraordinaire. Ele dizia que nós possuímos personalidades múltiplas. Il disait que nous sommes dotés de personnalités multiples. E quando temos uma certa exaltação, Et lorsque nous nous sentons exaltés estado de transe, ou dans un état de transe, essas personalidades do subconsciente ces personnalités du subconscient assomam a nossa consciência reviennent à notre conscience e dão a impressão de fenômenos mediúnicos.
et donne une impression de phénomène médiumnique, mas que na raiz de todos aqueles que assim procediam, mais qu'à la racine de tous ceux qui procédaient de la sorte, havia distúrbio de natureza psiquiátrica ou fisiológica. il y avait un trouble de nature psychiatrique ou physiologique. E acusa os médiums Et il accuse les médecins de ser histéricos, d'être des hystériques, esquizofrênicos des schizophrènes e portadores de personalidades múltiplas. et d'être porteurs de personnalités multiples. Foi a primeira calúnia contra a mediunidade, Ce fut la première calomnie contre la médiumnité. porque Pierre Janet dava a seguinte explicação. Parce que Pierre Janet donnait l'explication suivante. Na infância, Dans l'enfance, nós temos sonhos, nous avons des rêves, aspiramos, nous avons des e aspirations. muitas vezes desejamos, na idade adulta, assumir qualquer coisa. Et très souvent, à l'âge adulte, nous voulons assumer une chose quelconque. E quando isso não ocorre, Et quand cela ne se passe pas, nós arquivamos essa personificação em nosso subconsciente. nous archivons cette personnification dans notre subconscient. Quando temos uma emoção qualquer, Lorsque nous avons une émotion quelconque, essa personificação toma conta de nós cette personnification s'empare de nous e estamos diante de fato patológico. et nous nous trouvons face à un fait pathologique. A desonestidade de Pierre Janet La malhonnêteté de Pierre Janet foi tão grande fut si grande que não teve a coragem de narrar os fatos verdadeiros, qu'il n'eut pas le courage de narrer les faits véritables. porque a mediunidade, Parce que la médiumnité, muito bem explicada por outro notável cientista, très bien expliquée par un autre scientifique que foi notable, Charles Richer, qui était Charles Richet, é sexto sentido est un sixième sens que todas as criaturas possuem. et que toutes les créatures possèdent. Richer começou a estudar a mediunidade Richet se mit à étudier la médiumnité por volta de 1875. vers 1875. E 10 anos depois, Et 10 ans plus tard, ele publicou o célebre Tratado de Metapsíquica. il a publié le célèbre traité de métapsychique. Nessa obra básica, Dans cette œuvre de base, ele demonstra que o indivíduo possui faculdades paranormais, il démontre que l'individu possède des facultés paranormales, de efeitos intelectuais, à effet intellectuel, de efeitos físicos, à effet matériel, que ele chamava subjetivos e objetivos. qu'il appelait subjectif et objectif. E nesse mesmo ano de 1875, Et dans la même année, en 1875, ele ofereceu a sua obra a Freud, il offrit son œuvre à Freud, que vinculado a preconceito muito grande não a lê. qui attaché à un préjugé très fort, ne la lit pas. Foi lê-la 40 anos depois. Il l'a lu 40 ans plus tard. E então confessou: Et il confessa: lamento profundamente je regrette profondément não haver lido a obra do professor Richer. de ne pas avoir lu l'œuvre du professeur Richet. Porque se eu tivesse tomado conhecimento da metapsíquica, Parce que si j'avais pris connaissance de la métapsychique, teria avançado profundamente na psicanálise. j'aurais avancé profondément dans la psychanalyse. Mas acima deles estava a proposta de Allan Kardec, Mais par-dessus tout ça, il y avait la proposition d'Allan Kardec, que em 1861 qui en 1861 publicou o Livro dos Médiuns. publia le livre des médiums. Aliás, a palavra médium foi criada por Allan Kardec. D'ailleurs, le mot médium a été créé par Allan Kardec. Mais tarde será considerada à luz da psicologia Plus tard, elle sera considérée à la lumière de la psychologie, como paranormalidade. comme on le considérera comme la paranormalité. Mais tarde a parapsicologia, Plus tard, ce sera la parapsychologie, a psicotrônica, la psychotronique, a psicobiofísica. la psychobiophysique. Irão dizer que nós todos temos uma paranormalidade. Tout cela pour dire que nous avons tous une paranormalité. Mas Allan Kardec foi muito mais simples. Mais Allan Kardec fut beaucoup plus simple. No capítulo 14 do Livro dos Médiuns, Dans le chapitre 14 du livre des médiums, ele anota: il note todo aquele que sente a presença dos espíritos quiconque ressent la présence des esprits é, por isso mesmo, médium. est pour cela même un médium. A mediunidade é uma faculdade orgânica La médiumnité est une faculté organique que se encontra em todas as criaturas humanas. que l'on trouve dans toutes les créatures humaines. Ela se apresenta sob dois aspectos.
Elle se présente sous deux aspects, com um caráter muito impulsivo, avec un caractère très impulsif, que são os médios ostensivos, et ce sont les médiums ostensibles, e aquela mais suave, et un caractère plus doux, que são os médios naturais. et ce sont les médiums naturels. Podem ser produzidos fenômenos mentais, On peut produire des phénomènes mentaux, intelectuais intellectuels, e fenômenos físicos, et des phénomènes physiques, de natureza material. de nature matérielle. Com o avanço da biologia, Avec les avancées de la biologie, esses fenômenos físicos são chamados de ectoplasmia, ces phénomènes physiques sont appelés ectoplasmies, porque são o resultado do ectoplasma. parce qu'ils sont le résultat de l'ectoplasme. O ectoplasma é a camada externa da célula L'ectoplasme est la couche extérieure des cellules, e é através dela et à travers elle, que os espíritos se manifestam, les esprits se manifestent, produzindo fenômenos de natureza física. produisant des phénomènes de nature physique. A mediunidade, portanto, La médiumnité, donc, passou a ser dignificada, fut dignifiée, porque antes de Allan Kardec, parce qu'avant Allan Kardec, ela tem uma grande história. elle a une longue histoire. Nos templos esotéricos do Egito, Dans les temples ésotériques en Égypte, da Índia, en Inde, dos países da Antiguidade Oriental, dans les pays orientaux, a mediunidade era considerada dom. la médiumnité était considérée comme un don. Na Bíblia, ela é considerada como sendo uma graça divina. Dans la Bible, elle est considérée comme une grâce divine. E nós vamos encontrar entre os profetas Et l'on trouvera parmi les prophètes as comunicações espirituais les communications spirituelles com um caráter de privilégio. qui ont un caractère de privilège. No Evangelho de Jesus, Dans l'évangile de Jésus, ela estará presente inúmeras vezes, elle est présente d'innombrables fois através dos fenômenos da possessão, à travers des phénomènes de possession, que Allan Kardec substitui o nome, et Allan Kardec changera le nom para demonstrar que os espíritos não entram nas pessoas. pour démontrer que les esprits n'entrent pas dans les E personnes. utiliza a palavra subjugação, Et il utilisera le mot subjugation procurando demonstrar et en essayant de démontrer que muitos fenômenos considerados loucura, que beaucoup de phénomènes que l'on considère comme de la folie em realidade não são patológicos, ne sont pas en réalité pathologiques. são de ordem mediúnica. Ils sont d'ordre médiumnique. Se continuarmos meditando a respeito da mediunidade, Si l'on continue à regarder la médiumnité, poderemos observar que na Idade Média nous pourrons remarquer qu'au Moyen-Âge, era considerada como interferência demoníaca. elle était considérée comme une interférence venue du démon. E entre os médios célebres, Et parmi les médiums célèbres, podemos recordar Jeanne d'Arc, nous pouvons nous souvenir de Jeanne d'Arc, que foi queimada pelo crime de ouvir vozes. qui a été brûlée pour le crime d'entendre des voix. Allan Kardec foi um grande cientista Allan Kardec fut un grand scientifique que demonstrou possuirmos uma faculdade extrafísica qui démontra que nous possédons une faculté extra-physique que nos coloca em contato com o mundo transpessoal. qui nous met en contact avec le monde transpersonnel. Mais recentemente, Plus récemment, por volta de 1975, vers 1975, uma elite de psicólogos, une élite de psychologues, de fisiologistas, de physiologues, de psiquiatras, de psychiatres, na cidade de Big Sur, na Califórnia, nos Estados Unidos, dans la ville de Bill Sur en Californie, aux États-Unis, criou uma outra psicologia, créa une autre psychologie a que deu o nome de psicologia transpessoal, que l'on nomma la psychologie transpersonnelle, demonstrando que existe uma vida depois da vida física, qui démontrait qu'il y a une vie après la vie physique, que há interferência dos espíritos em nossas vidas, qu'il y a une interférence des esprits dans nos vies, que as obsessões são fenômenos paranormais que les obsessions sont des phénomènes paranormaux e que a reencarnação é a única explicação para vários transtornos da personalidade. et que la réincarnation est la seule explication pour divers troubles de la personnalité. Então a mediunidade deixa de ser uma patologia de Pierre Janet Donc la médiumnité a cessé d'être une pathologie, comme le disait Pierre Janet, para ser esse sexto sentido. pour être ce sixième sens.
ela continua sendo mistério Elle continue d'être un mystère para a ignorância cultural. pour l'ignorance culturelle. As pessoas preferem muitas vezes a desinformação Les personnes préfèrent souvent la désinformation ao esclarecimento, à l'éclaircissement, a superstição la superstition ao fato. au fait. E gostam de ouvir falar de mediunidade Et ils aiment entendre parler de médiumnité em termos que nada tem a ver com o fenômeno em si próprio. en des termes qui n'ont rien à voir avec le phénomène en soi. Como consequência, En conséquence, é muito comum dizer-se que a mediunidade provoca muito sofrimento dos médiuns. il est très courant de dire que la médiumnité provoque beaucoup de souffrance pour le Porque médium todos os médiuns sofrem muito. et que tous les médiums souffrent beaucoup. Não tem a menor lógica, Ça n'est absolument pas logique porque os ateus também sofrem muito. parce que les athées souffrent aussi beaucoup. Os não médiuns também sofrem muito. Os Os que não têm fé. Ah, ceux qui n'ont pas de foi souffrent aussi beaucoup. É fenômeno a dor natural do processo evolutivo, C'est un phénomène, c'est la douleur naturelle du processus évolutif que não tem nenhuma vinculação com a mediunidade. qui n'a aucun lien avec la médiumnité. Ocorre que as pessoas confundem transtornos nervosos, Il se passe en fait que les gens confondent les troubles nerveux que fazem parte da nossa existência, qui font partie de notre existence com os fenômenos paranormais. et les phénomènes paranormaux. No Brasil, por exemplo, Au Brésil, par exemple, onde eu vivo, où je vis, é muito comum certas expressões. certaines expressions sont très courantes. Quando nós estamos falando a respeito de paranormalidade, de fenômenos, Lorsque l'on parle de paranormalité ou de phénomènes, as pessoas dizem logo, estou todo arrepiado. les gens disent tout de suite « Ah, j'ai la chair de poule Como se isso fosse da mediunidade. », comme si cela faisait partie de la médiumnité. É fenômeno da emotividade. C'est de l'émotivité. Eu tive a ocasião de visitar alguns países J'ai eu l'occasion de visiter quelques pays em que as pessoas, para poderem receber os espíritos, où les personnes, pour pouvoir recevoir les esprits, tinham que bocejar muito devaient bâiller beaucoup e até arrotar, et même rôter, o que é falta de educação. ce qui est c'est mal élevé. E quando terminou, eu perguntei, mas o que foi isso? Et quand c'est terminé, je me demande mais qu'est-ce que c'est que cela? Mediunidade. C'est de la médiumnité. Não, falta de educação doméstica. Non, je dis c'est parce que le médium est mal élevé. Porque a mediunidade é interior. Parce que la médiumnité est intérieure. Ela tem como sede a glândula pineal, Elle a pour siège la glande pinéale, que é uma das mais importantes do nosso sistema endocrinino. qui est la plus importante de notre système endocrinien, O nosso sistema nervoso central notre système nerveux central e as demais organizações de natureza fisiológica. et toutes autres organisations de nature physiologique. Então o médium é constituído de vibrações especiais Le médium est donc constitué de vibrations spéciales que lhe permitem decodificar ondas de outra dimensão, qui lui permettent de décoder les ondes d'une autre dimension, numa linguagem muito comum. dans un langage très commun. É uma antena C'est une antenne que capta ondas não hertz, qui capte des ondes qui ne sont pas Hertz, mas ondas psíquicas, mais des ondes psychiques, e exteriorizam o fenômeno que chamamos mediúnico. et qui extériorisent un phénomène que l'on appelle médiumnique. Mas é grande desafio, Mais c'est un grand défi, porque se para nós educarmos os 5 sentidos objetivos, parce que si pour éduquer nos 5 sens objectifs, necessitamos de disciplina, il nous faut de la discipline, de exercício de l'exercice e de hábitos, et des habitudes, para educarmos a mediunidade, pour éduquer la médiumnité, necessitamos também de muitos exercícios. il nous faut aussi faire beaucoup d'exercices. Não é uma faculdade que a pessoa eduque de para o outro momento. Ce n'est pas une faculté que l'on éduque d'un jour à l'autre, Como a memória. comme la mémoire. Poderemos educar a memória Pourrons-nous éduquer la mémoire? através de exercício bem coordenado, Nous pourrons le faire à travers un exercice bien coordonné que nos proporciona fixações perfeitas. qui nous permettra de fixer parfaitement. É igual à inteligência, C'est tout comme l'intelligence, que através do exercício qui à travers l'exercice podemos desenvolver a nossa capacidade de raciocinar, nous permet de développer notre capacité de raisonner, de pensar de penser e de logicar. et d'avoir des idées logiques. Então a mediunidade é desafio, La médiumnité est donc un défi porque nos propõe uma autoanálise muito profunda.
Parce qu'elle nous demande une analyse de nous très profonde. E a primeira pergunta é esta: Et la première question est celle-ci. qual é o sentido da minha vida? Quel est le sens de ma vie? Essa pergunta, aliás, Cette question, d'ailleurs, pertence a todas as pessoas. appartient à tous. Saber para que está na Terra. Savoir pourquoi nous sommes sur Terre. As pessoas frívolas Les personnes frivoles se contentam em comer, dormir e fazer sexo. se contentent de manger, de dormir et d'avoir des relations São sexuelles. pessoas fisiológicas. Ce sont des personnes physiologiques. Vivem para os sentidos básicos. Elles vivent pour les sens de base. Mas quando são pessoas psicológicas, Mais lorsque ce sont des personnes que pensam, psychologiques qui logo pensent, interrogam: elles se demandent, a minha vida tem um sentido útil? ma vie a-t-elle un sens utile? O que é que eu posso fazer para ser feliz? Que puis-je faire pour être heureux? E são essas interrogações Et ce sont ces interrogations que também iremos fazer a mediunidade. que nous ferons aussi pour la Para médiumnité. que serve a mediunidade? À quoi sert la médiumnité? Qual é a vantagem de educar ou não educar a mediunidade? Quel est l'avantage d'éduquer ou de ne pas éduquer la médiumnité? A mediunidade serve La médiumnité para confirmar a continuação da vida depois da morte. sert à confirmer la continuité de la vie après la mort. É através da mediunidade C'est à travers la médiumnité que aqueles que nós considerávamos mortos retornam, que ceux que nous considérions morts reviennent. identificam-se Ils s'identifient e de tal forma confirmam a sobrevivência et ils confirment la survie de telle manière que essa é a única prova que nós temos de que a vida continua. que c'est la seule preuve que nous avons que la vie continue. Além disso, para que serve? Et outre cela, à quoi sert-elle? Para nos tornar pessoas de capacidade muito ampla, Pour que nous devenions des personnes avec des capacités très vastes, de penetrar os insondáveis segredos da natureza de pénétrer et sonder les secrets de la nature e de contribuir em favor do bem-estar geral. et de contribuer en faveur du bien-être général. E se por acaso eu não cuidar da mediunidade, o que me acontecerá? Et si par hasard je ne prends pas soin de ma médiumnité, que va-t-il m'arriver? Consequências inevitáveis. Les conséquences inévitables. Toda vez que eu não me utilizo de órgão, Chaque fois que je ne me sers pas d'un organe, ele definha e degenera. il s'affaiblit et dégénère. Toda vez que eu não utilizo de uma função, Chaque fois que je ne me sers pas d'une fonction, seja ela física ou psíquica, qu'elle soit physique ou psychique, ela perde a sua finalidade. elle perd sa finalité. E no caso da mediunidade, Et dans le cas de la é médiumnité, mais grave, c'est encore plus grave. porque nós passamos a sincronizar com os espíritos baixos. Parce que nous nous mettons à synchroniser avec les esprits bas, Os espíritos infelizes, les esprits malheureux, que nos transmitem enfermidades, qui nous transmettent des maladies, distúrbios de comportamento, des troubles du comportement, que perturbam a nossa existência, qui perturbent notre existence, que nos criam muitos embaraços qui créent beaucoup de problèmes pour nous e podem nos levar a depressões profundas et peuvent nous mener à des dépressions profondes e até mesmo a suicídios. et même au suicide. Nós vivemos uma época de depressão. Nous vivons à l'époque de la dépression. A Organização Mundial de Saúde estabelece que existe na Terra 400 milhões de depressivos. L'Organisation mondiale de la santé établit qu'il y a sur Terre 400 millions de dépressifs. Equivale dizer Cela équivaut à dire que nesta sala, que dans cette salle, com aproximadamente 100 pessoas, où il y a environ 100 personnes, nós temos 10 depressivos. nous avons 10 dépressifs. Fora aqueles que ficarão depressivos. Sans parler de ceux qui vont être dépressifs. Além daqueles que já foram depressivos. Et sans parler de ceux qui ont déjà été dépressifs. Quase ninguém escapa da depressão. Presque personne n'échappe à la dépression. Sendo que no momento, Et en ce moment, ela se tornou de natureza pandêmica. elle est devenue une pandémie. E por quê? Et pourquoi? Porque a ciência e a tecnologia nos deram muito conforto, Parce que la science et la technologie nous ont apporté beaucoup de confort, mas não preencheram o vazio existencial. mais elles n'ont pas rempli le vide existentiel. Todos nós temos medo, Nous avons tous peur, experimentamos solidão nous ressentons la solitude e temos ansiedade, et nous ressentons l'anxiété. que são os 3 eventos da vida que levam à depressão. Ce sont les 3 événements de la vie qui mènent à la dépression. E é por isso Et c'est pour cela que devemos descobrir qual é o nosso sentido psicológico de viver. que nous devons découvrir quel est notre sens psychologique de Porque vivre. nós lutamos muito Parce que nous luttons beaucoup para atingir uma meta. pour atteindre un objectif. E quando alcançamos esse objetivo,
Et lorsque nous atteignons cet objectif, a vida perde sentido. la vie perd son sens. É tão curioso o fenômeno Le phénomène est si curieux que existe a depressão dos aposentados. qu'il y a la dépression des retraités. A pessoa tem uma vida dinâmica, La personne a une vie dynamique, levanta-se muito cedo, se lève très tôt, corre para o trabalho, va en courant à son travail, volta para casa, revient chez elle, atende as funções sociais va remplir ses obligations sociales e de repente para. et soudain s'arrête. Daí a mês, Et un mois plus tard, a pessoa começa a considerar-se inútil. la personne commence à se considérer inutile. A vida não tem sentido. La vie n'a plus de sens. Se é casado S'il est marié e a mulher mora no lar, et sa femme vit dans le foyer, ele se torna um tremendo problema para ela. il devient un gros problème pour elle. Ela acende a luz, Elle allume la lumière, ele apaga para economizar. il l'éteint pour économiser. Ela acende o fogão, Elle allume la gazinière, ele vai atrás e apaga. il va derrière elle et l'éteint. Aonde ela vai, ele vai. Partout où elle va, il y va. E não há quem aguente. Et personne ne supporte ça. Então sempre eu digo às minhas amigas que têm maridos pré-depressivos, Donc je dis toujours à mes amis qui ont des maris en pré-dépression, manda fazer qualquer coisa na rua, fais-lui faire quelque chose dans la rue, colaborar no trânsito, à aider à la circulation, ficar na porta de uma escola, rester à la porte d'une école ir para o centro espírita, et aller au centre spirit arrumar as cadeiras, pour ranger les chaises, dar água fluidificada, distribuer l'eau fluidifiée, para que a pessoa se sinta útil. pour que la personne se sente utile. Carl Gustav Jung dizia Carl Gustav Jung disait que a pessoa que não tem um objetivo na vida não chega a viver. que la personne qui n'a pas d'objectif dans la vie n'arrive pas à vivre. E na mediunidade, Et dans la médiumnité, esse fato é perfeitamente real. ce fait est parfaitement réel. Porque a mediunidade é uma ponte que nos proporciona estar em contato com o mundo transcendental. Parce que la médiumnité est une passerelle qui nous permet d'être en contact avec le monde transcendantal. E o indivíduo é médium 24 horas por dia. Et l'individu est médium 24 heures sur 24. Não apenas na hora das reuniões. Et pas seulement à l'heure des réunions. Deve ter uma vida disciplinada Il doit avoir une vie disciplinée para estar acompanhado pelos espíritos bons. pour être accompagné par les bons esprits. Porque existe no universo uma lei de afinidades. Parce qu'il existe dans l'univers une loi d'affinité. No Brasil nós dizemos, Au Brésil, nous disons dize-me com quem andas, eu direi quem és. dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Aqui nós diríamos, Et ici, nous dirions dize-me quem és, eu te direi com quem andas. dis-moi qui tu es, je te dirai avec qui tu marches. De acordo com o caráter da pessoa, Selon le caractère de la personne, nós podemos dizer quais os espíritos que a acompanham. nous pouvons dire quels sont les esprits qui l'accompagnent. É muito comum pessoas me perguntarem, Il est très commun que les personnes me demandent eu sou bem acompanhado espiritualmente? est-ce que je suis bien accompagnée spirituellement? E eu respondo, como é que você é interiormente? Et je réponds comment es-tu intérieurement? Ah, eu sou mais ou menos. Ah, je suis plus ou moins. Quer dizer, mais desequilibrado do que equilibrado. Donc cela veut dire plus équilibré qu'équilibré. Então você está mais mal acompanhado Donc tu es plus mal accompagné do que bem acompanhado. que bien accompagné. Mas as pessoas gostam de fantasias, Mais les gens aiment les déguisements, de ilusões les fantaisies, e de mentiras. les illusions E et les então mensonges. brincam de mediunidade, Alors ils s'amusent avec la médiumnité, como se fosse uma mentirinha. comme si c'était un mensonge. Hoje ele exerce a mediunidade, Aujourd'hui il exerce la médiumnité, mas amanhã está de mau humor e não exerce. mais demain il est de mauvaise humeur, il n'exercera pas. Depois de amanhã ele briga com a pessoa que frequenta o centro e larga para lá. Et après-demain il se dispute avec quelqu'un qui fréquente le centre et il largue tout. E como consequência, Et en conséquence, a mediunidade se perturba, la médiumnité se perturbe. deixa de ser manipulada pelos espíritos sérios. Elle ne sera plus manipulée par les esprits sérieux E a pessoa começa a ter problemas muito complexos. et la personne a des problèmes très complexes. Ouço muito no Brasil dizer-se, J'entends beaucoup au Brésil que l'on dit ah, disseram que eu sou médium. on a dit que je suis médium E me perguntam, et on me demande o senhor acha que eu sou médium? est-ce que vous pensez que je suis médium? E eu respondo, não sei. Et je réponds je ne sais pas. Como não sabe? Comment vous ne savez pas? O senhor é médium? Vous êtes médium? Sim, eu sou. Oui, moi je suis. Eu sei que sou. Je sais que je suis médium. Agora os outros eu não sei. Mais les autres, je ne sais pas. Porque a mediunidade não tem uma estrela na testa dizendo quem é e quem não é.
Parce que la médiumnité n'attribue pas une étoile sur le front pour dire que celui qui l'est, celui qui ne l'est pas. É uma faculdade interna. C'est une faculté E éternelle. então eu pergunto, você sente alguma coisa paranormal? Et je demande, sens-tu quelque chose de paranormal? Tem intuições? As-tu des intuitions? Tem sonhos premonitórios? Des rêves prémonitoires? Sente presenças? Est-ce que tu ressens des E a présences? pessoa se dá. Il dit non. Ele diga, estou doente. Alors tu n'es pas médium. Ah, sim. Ah oui, Então é médium. donc tu es É médium. muito fácil. C'est très facile. Mas é ainda mais fácil Mais c'est encore plus facile parar um pouco de s'arrêter un peu para fazer uma análise da sua própria existência. pour faire une analyse de sa propre existence. A maioria de nós vive empurrado pelo tempo. La plupart d'entre nous vivent poussés par le temps. As coisas vão acontecendo Les choses se passent e não paramos para reflexionar naquilo que nos é útil em relação ao que nos é inútil. et nous ne nous arrêtons pas pour réfléchir sur ce qui est utile et sur ce qui est inutile. O conhecimento do Espiritismo La connaissance du spiritisme leva-nos à responsabilidade. nous mène à la responsabilité. Porque o Espiritismo nos afirma que nós viveremos depois da morte. Parce que le spiritisme nous affirme que nous vivrons après la mort. E como todos vamos morrer, Et comme nous mourrons tous, o que é uma coisa muito boa. c'est une très bonne chose. Já imaginou se nós chegássemos aos 800 anos? Vous imaginez si j'arrive à 800 ans? Aí, fulano tem 2000 anos. Ah, celui-là, il a 2000 ans. Era aquela pasta de carne sem nenhuma forma. C'est une pâte de chair sans aucune forme. Existe mesmo na literatura algo muito curioso. Il existe dans la littérature quelque chose de très curieux. Quando Ulisses, da literatura grega, faz a sua grande viagem, Lorsqu'Ulysse, dans les littératures grecques, faisait son grand voyage, as sereias ficaram com muita inveja de Ulisses. les sirènes furent très jalouses d'Ulysse, Porque Ulisses era mortal. parce qu'Ulysse était mortel. E num grande livro publicado na literatura internacional chamado As Viagens de Gulliver, Et dans le grand livre qui fait partie de la littérature internationale que l'on appelle Les Voyages de Gulliver, certo dia ele chegou ao país un jour il arriva dans un pays no qual de 100 em 100 anos dans lequel tous les 100 ans nascia uma civilização que não morria nunca. naissait une civilisation qui ne mourrait jamais. E ele ficou curioso para conhecer. Et il fut curieux, il voulut connaître. Foi levado a uma enfermaria Il fut emmené, e ali ele ficou conhecendo as pessoas de 800 anos, de 2000 anos. et là il connut des personnes de 800 ans, de 2000 ans, E ficou muito contente de ser mortal. et il fut très heureux d'être mortel. Então a morte para nós é uma benção. Alors la bénédiction, la mort pour nous est une E bénédiction. que vai chegar para jovens, Elle atteindra les jeunes, para velhos, les vieux, para todos. tous. Quando nós somos jovens, Lorsque nous sommes jeunes, nós achamos que somente os velhos morrem. nous pensons que seuls les vieux meurent. Na atualidade, Aujourd'hui, graças a Deus, heureusement, existem mais velhos do que jovens. il y a plus de vieux que de jeunes. Aqui na Europa, Ici en Europe, que teve tanta guerra, et où il y a eu tant de guerres. é que vale dizer que os jovens estão vivendo pouco tempo Ce qui veut dire que les jeunes vivent peu de temps por causa das drogas, à cause de la drogue, da vida irregular, de la vie irrégulière, dos hábitos mórbidos, des habitudes morbides, do sexo em desalinho, du sexe déséquilibré, das contaminações. des contaminations. Então o Espiritismo nos dá uma proposta a respeito da nossa imortalidade. Alors le spiritisme nous fait une proposition concernant notre immortalité. E isso nos proporciona uma infinita alegria. Et cela nous apporte une grande joie Saber que viveremos sempre, de savoir que nous vivrons toujours, que os seres amados não morreram, que les êtres chers ne sont pas morts. mudaram apenas de lugar, Ils n'ont fait que changer de place, que eles nos aguardam, qu'ils nous attendent, que eles podem comunicar-se conosco. qu'ils peuvent communiquer avec nous. Eu irei passar algumas informações de natureza pessoal, Je vais vous donner quelques informations de nature personnelle, que são muito mais úteis do que filosofar. qui sont beaucoup plus utiles que de philosopher. Quando eu estou na cidade do Salvador, onde eu moro, Quand je suis dans la ville de Salvador où j'habite, para quem não sabe, pour celui qui ne sait pas, a cidade do Salvador é a cidade mais linda do mundo depois de Bruxelas. la ville de Salvador est la plus belle ville du monde après Bruxelles. Esse solzinho que estão tendo aqui Ce petit soleil que vous avez ici, é o nosso diário. c'est notre quotidien. E o nosso inverno, Et notre hiver, rigorosíssimo, très rigoureux, de 22 graus Celsius,
pendant lequel il fait 22 degrés Celsius. positivos. Positif. E temos as praias mais lindas do mundo. Et nous avons les plages les plus belles du monde. E as nossas águas do Oceano Atlântico Et nos eaux de l'océan Atlantique são de 27 graus à noite. sont à 27 degrés la nuit. Nós matamos Biarritz, da Côte d'Azur, Nous battons Biarritz et la Côte d'Azur, que tem as praias mais horrorosas do mundo. qui ont les plages les plus laides du monde. Então, quando eu estou em Salvador, Lorsque je suis à Salvador, eu atendo as pessoas 5 vezes por semana. je reçois les personnes 5 fois par Antes da semaine, reunião avant la réunion e depois da reunião. et après la réunion. É um laboratório de experiências humanas. C'est un laboratoire d'expériences humaines. E ali me acontece de tudo que se possa imaginar. Et là il m'arrive tout ce que l'on peut imaginer. A última que me aconteceu La dernière chose qui m'est arrivée, foi no domingo antes de eu começar esta viagem. ce fut le dimanche juste avant que j'entreprenne ce Eu voyage. estava atendendo a uma filha muito grande. Je recevais, il y avait une queue très grande. E na fila estava um amigo meu de 40 anos, mais ou menos. Et dans la queue se trouvait un ami à moi d'une quarantaine d'années. Ele se aproximou de mim Il s'approcha de moi e me pediu: et me demanda Olha, Divaldo, eu queria que você orasse por mim. Divaldo, je voudrais que tu pries pour moi. Eu respondi que sim, Et j'ai répondu oui, que teria muito prazer. ce serait avec plaisir. Mas perguntei: você está doente? Mais je lui ai demandé, tu es malade? É alguma coisa? Tu as quelque chose? Ele disse: não, Il m'a dit non. é que eu estou indo para a praia. Non, je vais à la plage. E queria que você orasse para mim para eu me livrar das tentações. Et je voudrais que tu pries pour moi pour que je me libère des tentations. Eu disse: então a melhor maneira de evitar as tentações Je lui ai dit, la meilleure manière d'éviter les tentations é você ficar sentadinho aqui me ajudando a atender o povo. est de t'asseoir à côté de moi et de m'aider à recevoir les gens. Então isso dá a dimensão da infantilidade dos adultos. Cela donne une dimension de l'infantilité des adultes. E não pode haver nada mais ridículo do que um adulto infantil. Et il n'y a rien de plus ridicule qu'un adulte infantile. Mas ali também acontecem cenas muito dolorosas. Mais là aussi, il y a des scènes très douloureuses. Que não há muito tempo Et il n'y a pas très longtemps, eu estava atendendo. je recevais les gens. E esse atendimento vai até a madrugada. Et cette réunion d'accueil va jusqu'à la nuit. Eu fico em pé ao lado do tablado, onde há uma mesa, Je reste debout à côté d'une estrade où il y a une algumas table obras de Allan Kardec para oferecer. avec quelques ouvrages d'Alain Kardec que j'offre. E mais ou menos às 11 da noite, Et vers 11 heures du soir, eu vi entrarem 2 senhoras j'ai vu entrer 2 dames e 2 cavalheiros. et 2 messieurs. Uma dessas senhoras estava apoiada no ombro da outra, Une des dames s'appuyait sur l'épaule de l'autre dame num estado de sofrimento muito grande. et était dans un état de souffrance très grand. A outra, que a trazia, era minha amiga. L'autre qui l'amenait était mon amie. Aproximou-se de mim Elle s'approcha de moi e me disse: Divaldo, essa senhora está sofrendo muito, et me dit, Divaldo, cette femme souffre beaucoup porque o filho dela morreu. parce que son fils est mort. E eu a trouxe aqui para você confortá-la. Et je l'ai amenée ici pour que tu puisses la réconforter. É muito difícil confortar-se uma pessoa com palavras. C'est très difficile de réconforter quelqu'un par les paroles Quando morreu o ser querido, quand un être cher est mort. não há palavras que confortem, Aucune parole n'apporte un réconfort. só o tempo. Il n'y a que le temps. Nós podemos ter palavras de esperança, Nous pouvons avoir des paroles d'espoir, ser solidário, être solidaires, mas só o tempo é que cicatriza a ferida da saudade. mais il n'y a que le temps qui cicatrise la blessure de la nostalgie. Mas naquele momento, Mais à ce moment-là, quando a minha amiga me propôs dizer algumas palavras, lorsque mon ami me proposa de dire quelques mots, eu fiquei embaraçado. j'ai été gênée. E olhei para aquela senhora e comecei a imaginar. Et j'ai regardé cette dame et je me suis mise à imaginer. Se fosse eu quem estivesse sofrendo, o que é que eu gostaria de ouvir? Si c'était moi qui souffrais, qu'est-ce que j'aimerais entendre? E então lhe disse com toda a lealdade: Et je lui ai dit en toute loyauté, eu não tenho palavras mágicas para confortar a senhora. je n'ai aucun mot magique qui puisse vous réconforter. Porque o drama que a senhora está vivendo Parce que le drame que vous vivez é drama muito cruel. est un drame très cruel. O filho dela, de 16 anos, foi assassinado. Son fils de 16 ans avait été assassiné E ela assistiu à morte do filho. et elle avait vu la mort du fils. De Estava son num fils. trauma profundo. Elle était profondément traumatisée. Mas no momento em que eu estava falando-lhe,
Mais pendant que je lui parlais, eu vi o meu guia espiritual atrás dela. j'ai vu mon guide spirituel derrière elle. E o meu guia espiritual me disse o seguinte: Et mon guide spirituel m'a dit ce qui suit. parabenize-a. Félicite-la. Eu comecei a interrogar, mas como? Et je me suis demandé, mais comment? A dor imensa, parabenizá-la. Elle ressent une douleur immense et il faut la féliciter. E o Espírito insistiu: parabenize-a. Et l'esprit insista, félicite-la. Eu peguei as duas mãos da senhora Je lui ai pris les deux mains e disse: et je lui ai dit, vai ser muito difícil a senhora me entender. cela va être très difficile pour vous de me comprendre. Mas ao invés de lhe dizer palavras de consolo, Mais au lieu de vous dire des paroles de consolation, eu desejo parabenizá-la. je voudrais vous féliciter. Ela teve choque. Et elle a été choquée. Saiu daquele estado de depressão profunda Elle est sortie de cet état de dépression e profonde reagiu. et elle a réagi. Então ela me disse com um pouco de raiva: Et elle m'a dit avec un peu de colère, o senhor me parabeniza porque meu filho foi assassinado? vous me félicitez parce que mon fils a été assassiné? Me disse exatamente. Et je lui dis exactement. Porque é melhor ser vítima do que ser o assassino. Parce qu'il est mieux d'être la victime que d'être l'assassin. A mãe do assassino La mère de l'assassin está sofrendo tanto mais do que a senhora. souffre autant, sinon plus que vous. Porque mãe nenhuma cria o filho para ser um bandido. Parce qu'aucune mère n'élève son enfant pour qu'il soit un bandit. A senhora perdeu o filho pela morte, Vous avez perdu votre fils par la mas o mort, seu filho vive. mais votre fils vit. E a outra Et l'autre perdeu o filho pelo crime, a perdu son fils pour le crime. que nunca mais esquecerá a tragédia que ele praticou. Et qui, lui, n'oubliera plus jamais le crime qu'il a E pratiqué. naquele momento de alta tensão, Et à ce moment de tension, eu vi chegar o espírito de uma senhora de uns 70 anos j'ai vu arriver l'esprit d'une dame de 70 ans e um jovem de 16. et un jeune de 16 ans. Ele estava assim aturdido. Il était étourdi E então a senhora me disse: et la dame me dit, diga à minha filha dites à ma fille que o meu neto está comigo. que mon petit-fils est avec moi. Eu o recebi do lado de cá. Je l'ai reçu de ce côté-ci. Então eu perguntei se a mãe era desencarnada. Et je lui ai demandé, il m'a dit, ma mère est désincarnée. Ela confirmou. Elle a confirmé. Eu lhe dei a notícia. Et je lui ai donné la nouvelle. E lhe dei o nome da mãezinha dela que ali estava. Et je lui ai donné le nom de sa mère qui était là. E naquele momento meu guia espiritual disse: Et à ce moment-là, mon guide spirituel me dit, ela está pensando em suicidar-se. elle pense à se suicider. Então nós trouxemos o filho para lhe fazer uma carta. Et nous avons amené son fils pour qu'il lui écrive une lettre. E ali mesmo Et là même, eu peguei papel e lapiseiro j'ai pris un papier et un e crayon disse para ela: et je lui dis, observe bem, observez bien, a vida tem um sentido divino. la vie a un sens divin. Puxei a mesa para perto, J'ai tiré la table vers moi, segurei a cabeça, j'ai tenu ma tête, fiz 13 j'ai écrit un e 13 comecei a escrever a carta. et je me suis mis à écrire la lettre. 10 minutos no máximo depois, 10 minutes au plus après, recuperei a consciência j'ai récupéré ma conscience e então dei a mensagem para ela. et je lui ai lu le message. A mensagem dizia mais ou menos o seguinte: Le message disait plus ou moins ceci. mamãe, eu não morri, Maman, je ne suis pas mort, eu estou vivo. je suis vivant. Eu estou com a vovó Cordélia, Je suis avec grand-mère Cordélia para que você saiba que sou eu. pour que tu saches que c'est moi. Eu estava me despedindo da senhora Je veux vous dire au revoir às 7 horas da noite à 7 heures du soir para seguir a escola. pour aller à l'école. Quando meu amigo fulano, Quand mon ami, un declarou o tel, nome, et il donne le nom, saltou do carro e deu-me 2 tiros na cabeça. est descendu de sa voiture et m'a tiré 2 balles dans la tête. Mas não foi ele, mamãe. Mais ce n'est pas lui, maman. Foi o crack. C'est le crack. Nós tivemos uma discussão pela manhã Nous avions eu une dispute dans la por matinée causa de uma garota. à cause d'une jeune fille. E ele então foi cheirar o crack, fumar. Et il est allé prendre du crack. E foi a droga que me matou. Et c'est la drogue qui m'a tué. Não tenha ódio dele, mamãe. Ne le haïs pas, maman. Viva Vis para tomar conta do meu irmão fulano. pour t'occuper de mon frère, un tel, et de mon père. Eu voltarei outras vezes para falar com você. Je reviendrai d'autres fois pour parler avec toi. Somente quero que você levante o ânimo Je voudrais juste que tu reprennes courage e tenha certeza de que seu filho não está morto. et que tu sois certaine que ton fils n'est pas mort. E assinou. Et il signa. Ninguém havia pronunciado o nome dele, é claro. Personne n'avait prononcé son nom, évidemment. Quando ela abriu a carta, Lorsqu'elle vit la lettre,
Mas a letra de meu filho. Elle dit, mais c'est l'écriture de mon fils. Mas ele está aqui conosco. Et il est ici. Et je lui ai dit, oui, il est ici avec nous. E agora o pranto, as lágrimas dela eram diferentes. Et maintenant, les pleurs, ses larmes étaient différentes. Eram de dor, C'était des larmes de douleur, mas eram também de alegria. mais aussi de joie. Ela me abraçou demoradamente. Elle m'a embrassé longuement E eu disse, medite. et je lui ai dit E méditer. peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e dei-lhe de presente. Et j'ai pris l'évangile selon le spiritisme et je le lui ai donné. Este livro vai enxugar suas lágrimas. Ce livre va sécher vos larmes. Leve-o e seja muito feliz. Emportez-le et soyez très heureuse. Ela se foi. Elle partit. Na semana seguinte, Dans la semaine suivante, estava atendendo como de hábito, no sábado, je recevais comme d'habitude, c'était un samedi. e vi chegar 3 senhoras e 3 senhores. J'ai vu arriver 3 dames et 3 messieurs. A minha amiga, Mon ami, a mãe do menino vítima la mère du jeune homme qui avait été victime, e uma outra senhora que chorava muito, et une autre dame qui pleurait beaucoup. no momento próprio. À un moment déterminé, Elas vieram falar comigo. elles vinrent parler avec moi. E essa terceira senhora Et cette troisième dame chorava sem parar. pleurait sans arrêt. Então a mãe do menino assassinado me disse, Alors la mère de l'enfant assassiné me dit, seu Divaldo, Divaldo, eu trouxe aqui a mãe do rapaz que matou meu filho. j'ai amené ici la mère du jeune homme qui a tué mon E fils. a senhora disse, Et la dame a dit, a mãe do assassino. la mère de l'assassin. Eu disse, minha senhora, Et je lui ai dit, madame, as mães nunca julgam os filhos. les mères ne doivent pas juger leurs Por fils, piores que eles sejam, même s'ils sont terribles. as mães sempre desculpam. Les mères trouvent toujours des excuses. Seu filho está doente. Votre fils est malade. E eu comecei a conversar com ela. Et je me suis mise à parler avec E elle. ela então me disse a mesma frase que eu falei à senhora. Et elle me dit alors la même phrase que j'avais dit à l'autre dame. O filho dela morreu Son fils à elle est mort e voltou. et il est revenu. E o meu está vivo. Et le mien est vivant. E é um criminoso. Et c'est un criminel. Então eu conversei demoradamente. Alors je lui ai parlé longuement. Falei-lhe que uma mãe jamais tem culpa de quando os filhos não são felizes. Et que je lui ai dit qu'une mère n'est jamais coupable quand ses enfants ne sont pas heureux. E nesse momento, Et à ce moment-là, o rapaz desencarnado veio escrever para a mãe do seu adversário. le jeune homme désincarné est venu écrire pour la mère de son adversaire. E fez uma carta a ele, ao assassino, Et il a écrit une lettre pour lui, pour l'assassin, dizendo-lhe que o perdoava. en lui disant qu'il le pardonnait, Ele era muito jovem, qu'il était très jeune, ia crescer, qu'il allait grandir, que aproveitasse aquela lição para ser útil à humanidade. qu'il profite de cette leçon pour être utile pour l'humanité. Então eu dei a carta. Alors je lui ai remis la lettre E no dia seguinte, o domingo, et le jour suivant, as duas mães le dimanche, foram ao cárcere, les deux mères sont allées à la prison. conseguiram permissão com o juiz Elles avaient obtenu une permission auprès du juge e dialogaram longamente com o rapaz, et elles dialoguèrent longuement avec le jeune homme que agora livre da droga, qui, maintenant libre de la drogue, estava numa profunda depressão. était en profonde dépression. Praticamente não se lembrava do que havia feito. Il se souvenait presque pas de ce qu'il avait fait. Nesse ínterim, Pendant ce temps, ele já foi julgado, depuis, il a déjà foi été, condenado, il a été jugé, condamné, mas continua os estudos, mais il continue ses études porque ele pretende tornar-se psicoterapeuta parce qu'il a l'intention de devenir psychothérapeute para atender as jovens que estão sendo atraídos pelo crack. pour recevoir des jeunes qui sont attirés par le crack. A mãe da vítima La mère de la victime tornou-se espírita, est devenue spirite. trabalha conosco. Elle travaille avec nous. Como nós temos uma creche com 153 crianças, Comme nous avons une crèche qui reçoit 153 enfants de 2 meses a 3 anos de idade, de 2 mois à 3 ans, ela adotou emocionalmente aquelas crianças que não têm ninguém, elle a adopté émotionnellement tous ces enfants qui n'ont personne, em homenagem ao seu filho. en hommage à son fils. E a outra, Et l'autre, que não era sua amiga, qui n'était pas son amie, tornou-se verdadeiramente uma amiga e irmã. est devenue réellement une amie et une sœur. Elas estão estudando o espiritismo Elles étudient le spiritisme para poder tornar a vida um sentido psicológico. pour pouvoir donner à leur vie un sens psychologique. A mediunidade, portanto, La médiumnité, donc, é uma bênção. est une bénédiction. Podermos socorrer uma pessoa doente,
pouvoir secourir une personne malade, aplicar a bioenergia, o passe, appliquer la bioénergie, le pass, renovar o indivíduo, renouveler l'individu, restabelecer a alegria de viver em alguém que perdeu tudo rétablir la joie de vivre chez quelqu'un qui a tout perdu e que tem direito à vida, et qui a le droit à la vie, proporcionar curas, apporter la guérison, mas ter a humildade de reconhecer que ele é apenas um instrumento mais avoir l'humilité de reconnaître qu'il n'est qu'un instrument e que os fenômenos que ocorrem com ele et que les phénomènes qui se produisent en lui não são dele, ne sont pas à lui, são da divindade. sont à la divinité. Eu conheci em muita intimidade o médium José Arigó, J'ai connu très intimement le médium José Arrigo, que fazia cirurgias de olhos fechados. qui faisait des opérations chirurgicales les yeux fermés. Era um espírito alemão, Dr. Adolf Fritz. C'était un esprit allemand, le docteur Adolf Fritz. E quando a pessoa agradecia, Et lorsque la personne o remercie, Dr. Fritz respondia: le docteur Fritz répondait, agradeça a Deus. remercie Dieu. E aproveite a oportunidade para não voltar a errar. Et profite de cette occasion pour ne pas recommencer, pour ne plus commettre d'erreurs, O mesmo que dizia Jesus: comme disait Jésus. vai e não voltes a pecar, Va et ne pêche plus, para que não te aconteça nada pior. pour qu'il ne t'arrive rien de pire. E o mesmo dizia Francisco Cândido Xavier. Et Francisco Cândido Xavier disait la même chose. Nós fomos amigos durante 60 anos. Nous fûmes amis pendant 60 ans. E é um período que dá para nós conhecermos um ao outro. Et c'est une période suffisante pour se connaître l'un à l'autre. Esse médium extraordinário Ce médium extraordinaire salvou mais de 1 milhão de vidas, sauva plus d'1 million de vies. psicografou mais de 100.000 cartas mediúnicas Il a psychographié plus de 100 000 cartes em médiumniques português, en portugais, em inglês, en anglais, em luxemburguês, en luxembourgeois, porque ele escreveu uma mensagem no idioma de Luxemburgo parce qu'il a écrit un message dans la langue du Luxembourg para uma família desesperada. pour une famille désespérée. E sempre dizia: Et il disait toujours, tudo vem de Deus. tout vient de Dieu. Eu sou apenas um médium, Je ne suis qu'un um médium, instrumento, un instrument. como afirmava Madre Teresa de Calcutá. Comme l'affirmait Mère Teresa de Eu Thérèse de sou um Calcutta, lápis na mão de Deus. je ne suis qu'un crayon dans la main de E Dieu. Deus escreve por mim o que quer. Et Dieu écrit à travers moi ce qu'il veut. Então a mediunidade Alors la médiumnité é uma bênção de que podemos dispor est une bénédiction dont nous pouvons disposer para o nosso bem-estar. pour notre bien-être. É natural C'est naturel que nos seja exigido um investimento, que l'on n'exige pas un investissement, um investimento moral, que l'on exige de nous un investissement um moral, investimento cultural, culturel, conhecer o que é a mediunidade, de connaître ce qu'est la médiumnité, estudar o livro dos médiuns, étudier le livre des médiums para compreender o mecanismo, pour comprendre le mécanisme, para entender quando estamos sob boa ou sob má influência. pour comprendre lorsque nous sommes sous une bonne influence ou sous une mauvaise influence, Estudar a lei dos fluidos. étudier la loi des fluides, Ter cuidado para não entrarmos em fascinação, faire attention pour ne pas tomber en fascination. que é uma forma que os espíritos maus utilizam para nos desequilibrar. C'est une manière que les esprits mauvais utilisent pour nous déséquilibrer. Então, dando-nos ao trabalho do bem, En nous donnant au travail du bien, nos tornaremos verdadeiros cristãos. nous deviendrons de véritables chrétiens. Desfrutaremos de saúde. Nous aurons la santé. Para concluir, Et pour conclure, gostaria de terminar com uma experiência também pessoal. j'aimerais terminer par une expérience personnelle. Há 20 anos, Il y a 20 ans, eu tive uma parada cardíaca j'ai eu un arrêt cardiaque e tive morte clínica. et j'ai été mort cliniquement. Então eu via meu corpo Je voyais mon corps e me via. et je me voyais. Comecei a pensar, Et je me suis mise à penser, será que é o grande momento? est-ce que c'est le grand moment? Eu tenho vários filhos adotivos. J'ai plusieurs fils adoptifs, 678 filhos adotivos. 668 enfants adoptifs, Mais de 250 netos, plus de 250 mais de petits-enfants, 50 bisnetos. plus de 50 arrière-petits-enfants. Se alguém tiver mais do que eu agradeço Si saber. quelqu'un en a plus que moi, je veux bien le savoir. E então, naquele momento que eu caí pelo desmaio, Et lorsque je tombais évanouie, 2 filhos médicos meus deux de mes fils médecins carregaram, me colocaram no divã, m'ont placé sur un divan e um deles, que é muito ligado a mim, et un qui m'est très attaché, disse chorando que Divaldo acaba de morrer.
Et elle a dit en pleurant, Tio Divaldo vient de mourir. Eu ouvi Et j'ai entendu. e disse, nossa, Et je me suis dit, bon sang, que injustiça. quelle injustice. Como é que pode morrer tão jovem, 65 anos? Comment peut-on mourir si jeune à 65 ans? O meu guia espiritual me havia dito antes, Mon guide spirituel m'avait dit avant, se algum dia si tu estiveres fora do corpo, un jour tu te trouves en dehors de ton corps, vires o corpo, tourne ton corps, falares com alguém que tu vois ton corps et que tu parles avec quelqu'un e a pessoa não responder, et que la personne ne te répond pas, já desencarnasse. tu es désincarné. Fica aí Reste là até eu chegar jusqu'à ce que j'arrive para te levar pelo mundo espiritual. pour que je t'emmène dans le monde spirituel. Então naquela hora Alors à ce moment-là, eu corri ao amigo, je suis allée voir mon ami. chamei o Nilson. Je suis allée voir mon ami, je l'ai appelé Nilson, Ele Nilson, estava chorando. et je pleurais. Eu aí falei para o meu filho, é Dilton, meu filho. Et j'ai même appelé mon fils à Dilton, Ele estava chorando. et il pleurait. Eu estou morto. Je dis, je suis mort, Mas estou vivo. mais je suis vivant. Uma sensação fantástica. Une sensation fantastique. Nesse momento, À ce moment-là, não apareceu meu guia espiritual. ce n'est pas mon guide spirituel qui est apparu, Apareceu minha mãe, que era desencarnada. c'est ma mère qui était désincarnée qui m'est apparue. Quando ela chegou, Lorsqu'elle est arrivée, eu perguntei, mãe, je lui ai demandé, mère, eu já morri? est-ce que je suis mort? E ela me respondeu, Et elle m'a répondu, ainda não. pas encore. Quer dizer que estava no processo. Donc j'étais dans le processus. E o que é que está acontecendo? Et qu'est-ce qui se passe? Ela me disse, Elle m'a dit, os teus guias espirituais tes guides spirituels estão estudando se tu ficas ou se tu voltas. sont en train d'étudier si tu vas rester ou si tu retournes. Eu disse, mãe, por favor, vá pedir para eu voltar. Et je lui ai dit, maman, mais demande à ce que je puisse retourner. Que mãe é essa? Qu'est-ce que c'est que cette mère? Eu tenho tanta coisa para fazer. J'ai tellement de choses à faire. Estávamos com muitas construções em nossa casa, nossa comunidade. Il y avait beaucoup de constructions en cours dans notre communauté. Ela sorriu Elle sourit e desapareceu. et disparut. Alguns breves minutos depois, ela voltou Quelques brèves minutes plus tard, elle revint e me disse, et me dit, meu filho, mon fils, os guias dão-te uma moratória, tu continuarás no corpo. les guides te donnent un moratoire, tu continueras dans ton corps. Eu aí perguntei, por quanto tempo? Et je lui ai demandé combien de temps. E ela disse, ninguém sabe. Elle m'a dit, personne ne sait. Eu aí acordei. Et là, je me suis réveillée. Acordei com a dor cardíaca. Je me suis réveillée avec une douleur cardiaque. Era infarto do miocárdio. C'était un infarctus du myocarde. Fui levado para o pronto-socorro do coração. J'ai été emmenée aux urgences E cardiaques. depois de mais de 24 horas de exames, Et après plus de 24 heures d'examen, o cardiologista, que era materialista, le cardiologiste qui était matérialiste me disse, m'a dit, Divaldo, Divaldo, você está com uma área necrosada muito grande. tu as une zone nécrosée très importante. E para você ficar bem, Et pour que tu sois mieux, precisaria de transplante cardíaco. il faudrait te faire une greffe cardiaque. Eu disse, doutor, o que é que o senhor quer me dizer com isso? Je lui ai dit, docteur, que voulez-vous dire en cela? É que a sua vida não vai a mês. C'est que ta vie ne durera pas plus d'un mois. Ele era muito sutil. Il était très subtil. E eu disse, mês, Et j'ai dit, un mois, se mudar a sua alimentação, si tu changes tes se habitudes não alimentaires, falar mais, si tu ne parles plus, se repousar, si tu te reposes, pedir a um baiano para não falar é meio que matar. demander à quelqu'un de Bahia de ne plus parler, c'est comme le tuer. Então eu fiquei deitado, Alors je me suis fâchée. esperando a morte. Alors je me suis couchée, j'ai attendu la mort. Na segunda-feira seguinte, Le lundi suivant, era dia de reunião mediúnica, c'était un jour de réunion médiumnique em que todos nós, os médios, vamos para atender aos espíritos. où nous allons, nous tous, médiums, accueillir les esprits. Eu estava muito debilitado. Et j'étais très faible. Quando me apareceu o guia espiritual Lorsque mon guide spirituel m'est apparu e me perguntou, ipsis verbis, et m'a demandé en toutes lettres, que tens? qu'est-ce que tu as? Eu disse, minha irmã, Et je lui dis, ma sœur, eu estou 95% morto. je suis mort à 95%. E ela respondeu, Et elle m'a répondu, e qual é o problema? et quel est le problème? Tu não estás falando comigo que estou 100% morto? Est-ce que tu ne parles pas avec moi en ce moment qui suis 100% morte? Levanta-te da preguiça e vamos trabalhar. Lève-toi, feignant, et va travailler. Eu disse, se eu me levantar, Si je me lève, eu morro. je meurs.
O médico me disse que se eu ficar de repouso absoluto, Le médecin m'a dit que si je reste en repos que absolu, eu terei quase um mês de vida. je vais avoir presque un mois de vie. Então ela perguntou, e se tu te movimentares? Et si tu bouges, Eu morro de repente. je mourrai tout d'un coup. Então vem trabalhar. Alors viens travailler. Eu prefiro que tu morras no trabalho Je préfère que tu meurs au a travail, morrer da mesma forma na ociosidade. que tu meurs de la même manière dans l'oisiveté. Eu já estou indo para a reunião e te espero lá em 5 minutos. Je vais à la réunion et je t'attends là dans 5 minutes. A nossa comunidade tem 52 edifícios. Notre communauté est composée de 52 bâtiments. E a reunião mediúnica ficava a uns 50 metros. Et la réunion médiumnique se déroulait à 50 mètres. Eu toquei a campainha, J'ai appuyé sur la veio um sonnette. filho adotivo. Un de mes fils E eu adoptifs disse, est meu venu. filho, me leva lá, porque eu não aguentava ficar em pé. Et je lui ai dit, mon fils, emmène-moi là parce que je n'arrivais pas à tenir Me debout. apoiei nele, Je me suis appuyée chamei sur lui. outro. J'en ai appelé un autre. Se vá correndo dizer que não fechem a porta. Va là-bas, Estou chegando. va là-bas en courant pour leur dire de ne pas fermer la porte parce que j'arrive. Por fin cheguei. Et finalement, je suis Com arrivée angina pectoris. avec une angine pectorale. E dor de angina é terrível. Et une douleur d'angine, c'est É terrible. uma sensação de corte no coração. C'est une sensation comme une coupure dans le cœur. A gente respira e dói. On respire et ça fait mal. Até que eu cheguei. Et je suis arrivée. Eu me sento aqui à cabeceira da mesa com o doutrinador, eu, os médiuns e os dialogadores. Je m'assois en bout de table avec le dirigeant, moi, et le médium et les dialogueurs. Para quem não sabe como é a reunião mediúnica, Pour ceux qui ne savent pas comment se passe une réunion médiumnique, nós fazemos uma oração, nous faisons une prière, lemos um trecho do Evangelho, nous lisons un extrait de l'Évangile, diminuímos a claridade para ficar agradável, nous diminuons la clarté pour que ce soit plus agréable. o guia espiritual vem e diz algumas palavras Le guide spirituel vient et dit quelques mots, e os médiuns entram em transe. et les médiums entrent en transe. Demora 1h30 da primeira palavra até a última. Cela dure 1h30 du premier mot jusqu'au dernier. Então eu fiz o transe, Alors je suis entrée en o transe, guia espiritual falou, le guide spirituel a parlé, eu escrevi. j'ai écrit. Recebi um espírito que sofria muito. J'ai reçu un esprit qui souffrait beaucoup. E às 9h30 eu voltei ao normal. Et à 9h30, je suis revenue à moi. Voltei ao normal. Je suis revenue à moi. E quando eu respirei, Et quand j'ai respiré, eu me senti bem como antes. je me suis sentie bien comme avant. A dor da angina havia passado. La douleur de l'angine avait passé. Eu respirei mais forte. J'ai respiré plus fort. Aquela sensação de Vic Vaporub, Cette sensation de Vic Vaporub, aquela coisa agradável. cette chose agréable. Então eu disse ao meu amigo, Nilson, Et j'ai dit à mon ami Nilson, estou ótimo. je me sens très bien. Então ela apareceu do outro lado da mesa Alors elle est apparue de l'autre côté de la e me table. perguntou, como estás? Et elle m'a demandé comment vas-tu. Eu disse, 95% bem. Je suis bien à 95%. Vá deitar-se Va te coucher para que as energias recebidas ajudem-no a recuperar-se. pour que les énergies que tu as reçues t'aident à te récupérer. 20 anos depois, 20 ans plus tard, eu estou aqui, je suis ici, absolutamente curado. absolument guérie. E o médico cardiologista que me deu um mês Et le médecin, le cardiologue qui m'a donné un mois, já morreu. est déjà mort. Teve uma parada cardíaca. Il a eu un arrêt cardiaque. Eu fiz uma palestra muito bonita, J'ai fait une très belle conférence porque antes ele do que eu. parce que c'est mieux que lui soit parti plutôt que moi. Em outras palavras, En d'autres mots, eu me recusei a morrer. j'ai refusé de mourir. Pedi a Deus chance de continuar amando. J'ai demandé à Dieu une chance de continuer à Porque o aimer. sentido da vida é amar. Parce que le sens de la vie, c'est aimer, Ser útil, être utile, procurar distribuir esperança, tenter de distribuer l'espoir, alegria de viver. la joie de vivre. E os médiums Et les médiums possuem uma capacidade muito mais ampla possèdent une capacité beaucoup plus grande por causa da inspiração. grâce à l'inspiration. Então, os grandes desafios da mediunidade, Alors les grands défis de la médiumnité, que são comuns a qualquer atividade humana, qui sont communs pour toutes les activités humaines, que nós, os médiums, pour que nous, médiums, procuremos iluminar,
nous fassions en sorte de nous illuminer. Mudemos o nosso comportamento para melhor. Nous changions notre comportement pour devenir meilleurs. Permitamos que os espíritos bons nos manipulem. Que nous permettions que les esprits bons nous manipulent. Porque Jesus Parce que Jésus era o médium de Deus. était le médium de Dieu. Não seria ideal que nós fôssemos médiums como Jesus? Ne serait-ce pas idéal que nous soyons des médiums comme Jésus? Apertar a mão de alguém Serrer la main de quelqu'un e transmitir uma energia boa. et lui transmettre une bonne énergie. Sorrir para alguém Sourire à quelqu'un e darmos uma palavra de conforto. et lui donner une parole de réconfort. Atendermos o doente Aider un malade e contribuirmos na sua recuperação. et contribuer à sa récupération. Porque Jesus disse: Parce que Jésus a dit, tudo que eu faço, tout ce que je fais, vós podeis também fazer. vous pouvez aussi le faire, E muito mais, et beaucoup plus, se tiverdes fé. si vous avez la foi. Que significa se quiser. Ce qui signifie si vous voulez. Então as experiências de Pierre Janet, Alors les expériences de Pierre Janet, dizendo que a mediunidade era patológica, qui disait que la médiumnité était pathologique, nada mais foram do que um preconceito sem fundamento. ne furent rien de plus qu'un préjugé sans fondement. E as experiências de Charcot Et les expériences de Charcot abriram esse immenso panorama ouvrirent cet immense paysage para nós entendermos que temos um arquivo no subconsciente pour que nous puissions comprendre que nous avons un archive dans le de subconscient nossas experiências de outras reencarnações. de nos expériences d'autres incarnations. Não é a primeira vez que estamos na Terra. Ce n'est pas la première fois que nous sommes sur Terre. Estamos repetindo experiências, Nous répétons l'expérience, experiências evolutivas. des expériences d'évolution. E nos aguarda Et il nous attend. a plenitude. Il nous attend la Que plénitude. Jesus chamava o reino dos céus. Que Jésus appelait le royaume de E cieux. notem como ele dizia: Et notez comme il disait, o reino dos céus está dentro de vós. le royaume des cieux est en vous. É a paz da consciência, C'est la paix de la conscience, a serenidade da emoção la sérénité de l'émotion e o equilíbrio físico-psíquico. et l'équilibre physique et psychique. 3 fatores 3 facteurs para a saúde integral. pour la santé intégrale. Faremos uma pequena pausa de 20 minutos Nous allons faire une petite pause de 20 minutes e teremos prazer de responder a questões a respeito do tema. et nous aurons le plaisir de répondre à des questions concernant le sujet. Por votre atenção, merci beaucoup. Vamos concluir. Nous allons conclure. Para quem quer saber mais sobre a mediunidade, deve se aproximar da parte cultural, intelectual ou espiritual da fé. Pour celui qui veut en savoir plus sur la médiumnité, doit-il s'approcher plus de la partie culturelle, la partie intellectuelle ou spirituelle de la foi? De todas elas, De toutes. frequentar as reuniões de estudos Fréquenter les réunions d'études nas quais se analisa o livro dos médiuns, pendant lesquelles on analyse le livre des médiums, se analisa o sistema nervoso do médium, on analyse le système nerveux du médium, se estudam os problemas nervosos para separar dos mediúnicos, on étudie les problèmes nerveux pour ces travaux médiumniques e ao mesmo tempo educar a mediunidade. et en même temps éduquer la médiumnité. Não é necessário ser intelectual. Il n'y a pas besoin d'être un intellectuel. Há médiuns analfabetos Il y a des médiums analphabètes que são excelentes. qui sont excellents. Se, por exemplo, eu chamo uma pessoa que não tem cultura e dou um recado, Si par exemple j'appelle quelqu'un qui n'a pas de culture et je lui donne un message pedindo para levar alguém, et qu'il l'emporte à quelqu'un, essa pessoa que não tem discernimento terá muita dificuldade de dizer o que eu lhe falei. cette personne qui n'a pas de discernement aura beaucoup de difficultés à dire ce que je lui ai dit. Mas se é uma pessoa lúcida, Mais si c'est une personne lucide, acostumada a pensar, habituée à penser, terá o máximo de facilidade para transmitir o meu recado. elle pourra facilement transmettre mon message. O médium é alguém que transmite um recado do além.
Le médium est quelqu'un qui transmet un message de l'au-delà. Ele deve ter uma vida tranquila Il doit avoir une vie tranquille para que a sua mente seja serena pour que sa pensée soit sereine e ele possa captar a mensagem para transmitir. et qu'il puisse capter le message pour le transmettre. A imagem que vou mostrar é muito simples. L'image que je vais vous montrer est très simple. Vejamos um lago tranquilo. Voyons un lac tranquille. Ele reflete a paisagem com perfeição. Il reflète le paysage parfaitement. Qualquer brisa, qualquer vento, ele ondula. Toute brise ou tout vent le fait onduler. E a imagem sofre uma refração. Et l'image subira une réfraction. Nas mentes agitadas, Dans les pensées agitées, as mensagens são conturbadas. les messages sont troublés. Nas mentes tranquilas, Dans les messages, as mensagens são serenas e fiéis. dans les pensées tranquilles, les messages sont sereins et fidèles. A cerebrologia, La cérébrologie, estudando as nossas reações neuroniais, qui étudie nos réactions neuronales utilizando-se do eletroencefalograma, grâce à l'électroencéphalogramme, mediu todas as nossas emoções em 4 grupos. a mesuré toutes nos émotions en 4 groupes. Quando nós temos a mente agitada, Lorsque notre pensée est agitée, temos biorritmo, ritmo de vida nous avons un biorhythme ou rythme de vie chamado beta. qui s'appelle bêta. Os riscos que saem do eletroencefalógrafo são muito próximos. Les traits de l'électroencéphalogramme sont très proches les uns des autres. Variam de 13 a 27 por segundo. Ils varient de 13 à 27 par seconde. Se a pessoa começa a educar a mente, Si la personne commence à éduquer sa pensée, a orar, a meditar, à prier, à méditer, as leituras calmantes, à lire, avoir des lectures calmes, as músicas suaves, à écouter des musiques douces, a pessoa desce para o estado alfa. la personne descend à un état alpha. E o eletroencefalograma mede esse estado através de traços mais abertos, Et l'électroencéphalogramme mesure cet état par des traits plus espacés, que vão de 8 ciclos até 12. qui vont de 8 à 12 cycles. Se a pessoa se interioriza Si la personne s'intériorise e adquire paz interior, et acquiert une paix intérieure, o eletroencefalograma capta as ondas eletromagnéticas do cérebro no estado delta. l'électroencéphalogramme va capter les ondes électromagnétiques du cerveau à l'état delta, Que vão de 4 a 7 qui vont de 4 à 7 por segundo. par seconde. E se a pessoa consegue entrar em êxtase, Et si la personne parvient à entrer en que extase, exige muita disciplina, qui exige beaucoup de discipline, faz o estado teta, elle rentre dans l'état tétra, 0,1 0,1 a 2. à 2. O risco é suave. Le trait est doux. Quando fazemos o eletroencefalograma, Lorsque nous faisons un para électroencéphalogramme ver se há algum problema cerebral, pour voir si nous avons un problème cérébral, problemas de epilepsia, des problèmes d'épilepsie de coágulos, ou de caillots o sanguins, médico analisa o nosso estado comportamental le médecin étudie notre état comportemental através desses riscos, à travers ces traits, que para nós não tem nenhum sentido, qui pour nous ne font aucun sens, mas para um neurologista tem um significado. mais qui signifient quelque chose pour le neurologue. Uma pessoa em beta, Une personne en bêta, as comunicações são desequilibradas. les communications seront déséquilibrées. Uma pessoa em alfa, Chez une personne en alpha, as comunicações são harmônicas. les communications sont harmonieuses. Uma pessoa em delta, Une personne en são delta comunicações profundas, donne des communications profondes, convincentes. convaincantes. O médium consegue captar datas, Le médium parvient à capter des dates, nomes, des noms, detalhes, des détails que no estado beta não consegue, qu'il ne parvient pas à faire à l'état bêta, porque o espírito transmite, parce que l'esprit transmet, mas a mente não capta. mais la pensée ne capte pas.
Imaginemos um rádio, Imaginons une radio, a antena, une antenne, uma estação transmitindo, une station de transmission, muitas nuvens em volta, beaucoup de nuages autour, muita estática. beaucoup d'électricité statique, Ligamos o rádio, et nous allumons la radio. a estação entra naquela zoada da estática. La station rentre dans la perturbation de l'électricité statique. Seria o cérebro beta. C'est le cerveau bêta. Imaginemos a estação transmitindo, Et imaginons que la station transmet céu de brigadeiro. et que le ciel est pur. Et Então se ouve perfeitamente o que vem da estação. on entend donc parfaitement ce qui vient de la station. Imaginemos um rádio potente, Imaginons une radio puissante com uma bela antena, avec une belle antenne. é o delta. C'est le delta. Ouvem-se os menores ruídos, On entend le moindre bruit, os instrumentos mais baixos les instruments les plus bas. e o estado teta Et l'état tétra é o sonambulismo, est le somnambulisme, o êxtase dos santos, l'extase des saints, o êxtase dos gurus l'extase des gourous e de qualquer de nós et de n'importe qui d'entre nous que podemos treinar e chegar a esse estado. qui pouvons nous entraîner et arriver à cet état. Tudo é uma questão de exercício. Tout est une question d'exercice. Então, na mediunidade, Alors, dans la o médiumnité, conhecimento nos ajuda a equilibrar. la connaissance nous aide à équilibrer. A disciplina domina nossas emoções La discipline domine nos émotions e nós, cada dia, progredimos mais. et nous progressons toujours un peu plus. Então, o conhecimento é importante, La connaissance est donc importante. a cultura, La culture, principalmente moral. principalement morale. Não adianta ter cultura, Ça ne sert à rien d'avoir ter grande conhecimento, de la culture, une grande de connaissance caráter. et de ne pas avoir de Porque caractère. nós atraímos os espíritos por esta vibração do caráter. Parce que nous attirons les esprits par cette vibration du caractère. Será esta vibração que nos vai facilitar. C'est cette vibration qui va nous faciliter. Mas se desenvolvermos as outras qualidades, melhor. Mais si nous développons les autres qualités, c'est mieux. Então Allan Kardec disse uma frase fantástica, entre outras. Alors Allan Kardec a dit une phrase fantastique parmi d'autres. Notem bem. Notez bien. Se reconhece o verdadeiro espírita On reconnaît le véritable spirit pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem, par l'effort qu'il entreprend pour être meilleur aujourd'hui qu'hier, amanhã melhor do que hoje, demain meilleur qu'aujourd'hui, lutando sempre contra suas más inclinações. luttant toujours contre ses mauvais penchants. É fascinante. C'est fascinant. Então se conhece um bom cidadão Alors on reconnaît un bon citoyen pelo seu caráter. par son caractère. Ele está sempre melhorando-se. Il s'améliore toujours plus. Então Kardec afirma no Evangelho segundo o Espiritismo: Alors Kardec affirme dans l'Évangile selon le a spiritisme, mediunidade deve ser exercida cristamente, la médiumnité doit être exercée chrétiennement, santamente, saintement, com esse espírito de doação. avec cet esprit de don de soi. O médium deve ser ter o prazer de ser médium. Le médium doit sentir le plaisir d'être médium. A pessoa que tem qualquer faculdade de arte, de beleza, La personne qui a une faculté artistique ou de beauté sente-se muito bem quando pode exercer essa faculdade, cantar, dançar, pintar, etc. se sent très bien quand elle peut exercer cette faculté, danser, chanter, peindre, etc. Mas lembrarmos Mais souvenons-nous que somos médios 24 horas, que nous sommes des médiums 24 heures par no jour, trabalho, pendant le travail, dentro de casa, à la maison, na rua. dans la rue. Embora exerçamos a mediunidade em horas próprias. Même si nous exerçons notre médiumnité à des heures appropriées. Quantos problemas nós temos no trabalho? Combien de problèmes nous avons au Um travail? chefe perverso, Un chef pervers, colega que procura assédio sexual, un collègue qui pratique l'harcèlement sexuel, merci. salário que não corresponde. Le salaire qui ne correspond pas. Isso nos perturba. Et cela nous perturbe. Que fazer como médiums?
Que faire en tant que médium? Orar a Deus Prier Dieu e entregar a Deus. et s'en remettre à Dieu. Precisamos saber que Deus é nosso Pai Nous devons savoir que Dieu est notre e que Père Ele zela por nós. et qu'il veille sur nous. Jesus disse algo que é extraordinário. Jésus nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Se pedis pão a vosso Pai, Si vous demandez du pain à votre Ele Père, vos dará uma pedra. il ne vous donnera pas des E se pierres. pedirdes peixe, Et si vous lui demandez du poisson, Ele nos dará uma serpente. il ne donnera pas un serpent. Vosso Pai Celestial é muito melhor. Votre Père célestial est bien meilleur. Muita gente me diz, Beaucoup de gens me disent, mas eu peço e Ele não me dá coisa nenhuma mais je lui demande et il ne me donne rien para o bem da pessoa. pour le bien de la personne, Porque nós não sabemos pedir. parce que nous ne savons pas demander. A moça se apaixona por um rapaz ou vice-versa. La jeune femme tombe amoureuse d'un jeune homme ou vice-versa. Meu Deus, me ajude a me casar com ele Mon Dieu, aidez-moi à me marier avec lui ou com ela. ou avec É a elle. pessoa da minha vida. C'est l'homme ou la femme de ma vie. E Deus sabe que não é. Et Dieu sait qu'elle ne l'est pas. Então ele nega. Alors il refuse. Para evitar uma tragédia depois, como sempre acontece. Pour éviter une tragédie plus tard, comme cela se produit toujours. Ah, meu Deus, eu queria tanto comprar uma casa. Ah mon Dieu, je voudrais tellement acheter une maison. Todo mundo tem casa, eu não tenho. Tout le monde a une maison et je n'en ai pas. E Deus examina a condição Et Dieu examine la e situation não atende nesta semana. et ne le donnera pas cette semaine. Porque ele sabe que vai haver uma crise imobiliária daqui a alguns meses Parce qu'il sait qu'il y aura une crise immobilière dans quelques mois e nós vamos ficar numa situação ruim. et on va se retrouver dans une situation difficile. Então ele nos atende negando hoje Alors il nous répond en nous refusant aujourd'hui para nos dar no momento próprio. pour nous le donner au moment opportun. Então Deus não nega, Donc Dieu ne nie pas. ele deixa para o momento próprio. Il le laisse pour le moment opportun. Quer ver o exemplo? Je vais vous donner un exemple. Nosso filho pede um brinquedo. Notre fils nous demande un jouet. Ele está encantado, ele viu na televisão. Il a vu ce jouet à la télévision et il est enchanté. Mas nós notamos que o brinquedo é perigoso. Mais nous remarquons que le jouet est dangereux. E dizemos depois, meu filho. Et nous lui disons après, mon Ah, fils. mas eu quero hoje. Ah, mais je le veux aujourd'hui. Depois, meu filho. Après, mon fils. E o pai sensato vai lhe dar depois ou não dá. Et le Père censé le donnera plus tard ou ne le Porque donnera há pas. coisa mais importante do que esse brinquedo. Parce qu'il y a des choses plus importantes que ce jouet. Amanhã a televisão já terá um outro brinquedo melhor. Demain, à la télévision, il y aura un autre jouet bien meilleur. Eu vejo isso nos iPhone. Je vois ça dans les iPhones. É uma loucura. C'est une folie. Cada 6 meses vem um modelo diferente. Tous les 6 mois, il y a un modèle différent. E o povo enlouquece. Et les gens deviennent fous. Em Londres, nos Estados Unidos, À Londres, aux États-Unis, fazem filas 48 horas antes do lançamento. ils font des queues 48 heures avant le lancement. E é caríssimo. Et c'est très cher. Não é nada. Pour rien. Para ficar mais colorido, Parce qu'il a plus de couleurs. para poder alcançar o outro. Pour pouvoir atteindre l'autre. Afinal, isso é um instrumento de utilidade, não é um brinquedo. En fait, c'est un instrument utile et pas un jouet. Então ele se transforma numa ostentação. Alors ça devient quelque chose, une ostentation. A pessoa tira o iPhone 5 La personne e mostra a sort todo mundo. son iPhone 5 et le montre à tout le monde. Aí fica morrendo de inveja. Et les autres sont jaloux. Eu não tenho a menor inveja, Et moi, je ne suis pas jaloux. porque eu não consigo telefonar direito nesse. Parce que moi, je n'arrive pas à téléphoner correctement sur celui-là. Quanto mais aquele complicado. Encore moins sur celui qui est compliqué. E querem saber de uma coisa? Et vous voulez savoir quelque chose? Não me faz falta, Ça ne me manque pas. porque eu não preciso de nada daquilo. Parce que je n'ai besoin de rien de tout cela. Eu tenho um iPhone J'ai un há iPhone 3 anos. depuis 3 ans. Eu só sei telefonar. Je ne sais que téléphoner. Não sei o número. Je ne connais pas le numéro. Quando me perguntam, qual é o número do seu telefone? Quand on me demande le numéro de mon Eu téléphone, digo, não sei. je dis je ne sais pas. Não sabe? Tu ne sais pas? Eu digo, não. Non. Eu nunca me telefonei Je ne me suis jamais téléphoné à moi-même. e passo ótimo. Et je m'en passe très bien. E vejo as pessoas neuróticas Et je vois que les na gens, rua, no avião, comendo je vois les uma garfada e outra. gens dans la rue, dans l'avion,
qui sont névrosés et qui, entre une fourchette et une autre, en train d'utiliser leur Então o téléphone. telefone é útil a nós ou nós somos escravos do telefone? Alors le téléphone nous est utile ou nous sommes les esclaves du téléphone? Daí é necessário termos uma vida tranquila. Donc il nous faut avoir une vie tranquille. Usar tudo que a tecnologia nos dê e possamos usar. Utiliser tout ce que la technologie nous propose et que nous pouvons utiliser. É maravilhoso. C'est merveilleux. Mas também se não usar, é maravilhoso. Mais si nous ne l'utilisons pas, c'est merveilleux aussi. Nilson, meu velho amigo, Nilson, mon vieil ami, nem no computador ele quis aprender. il n'a même pas voulu apprendre Então, quando pergunta, Nilson tem computador? Il n'a même pas voulu apprendre à servir d'un ordinateur. Alors quand on me demande, Nilson a un ordinateur, je dis Eu sou non. o secretário dele. Je suis son secrétaire. Tudo que mando para ele, Tout ce que je lui envoie, ele diz, di, responda. tout ce qu'on lui envoie, il dit, dis, tu réponds. Olha que elegante. Vous voyez, c'est élégant. Ele tem empregado às ordens. Il a un employé à ses ordres Passa muito bem. et il se porte très bien. Na mediunidade, Dans la o médiumnité, importante é nós estarmos bem. l'important est que nous sentions bien. E lembrar que Deus nos atende de acordo com o nosso merecimento. Et nous souvenir que Dieu nous répond selon notre mérite. Porque o que nos é útil hoje Parce que ce qui nous est utile aujourd'hui pode ser motivo de sofrimento amanhã. peut être un motif de souffrance demain. Então nunca digamos, Deus não me atendeu. Et ne disons donc jamais, Dieu ne m'a pas répondu. Não me atendeu para o meu bem. Il ne m'a pas répondu pour mon bien. Quanta coisa que a gente gostou e hoje se arrepende amargamente. Combien de choses avons-nous aimé et aujourd'hui on le regrette amèrement. Quando uma pessoa tem mediunidade e entra em obsessão sem tréguas, como um grupo espírita pode ajudar o obsidiado? Quand une personne a de la médiumnité et qu'il a une obsession qu'il ne lui donne pas, sans trêve, comment un groupe spirit peut-il aider cet obsédé? Orando por ele, En priant pour lui, orientando para que ele reaja, en l'orientant à réagir, porque o doente é que tem que fazer a sua cura. parce que c'est le malade qui doit entreprendre sa propre guérison, Mudar o temperamento, changer de tempérament, praticar a caridade, pratiquer la charité, exercer a paciência, exercer sa patience, para sensibilizar o inimigo desencarnado pour sensibiliser l'ennemi désincarné, e o inimigo se afaste. et l'ennemi s'écartera. Só Jesus teve força de expulsar os espíritos. Seul Jésus a eu la force d'expulser les esprits. Certa feita eu estava numa reunião de desobsessão Un jour, j'étais dans une réunion de désobsession e comunicou-se o espírito. et un esprit s'est communiqué. Então o dialogador, o doutrinador disse: Alors le dialogueur lui dit, eu agora lhe peço para que vá embora. maintenant je vous demande de partir. O espírito disse: não vou. L'esprit lui a dit, non, je ne m'en vais pas. Ele disse: mas eu lhe ordeno para você ir embora. Mais il dit, moi je vous ordonne de partir. O espírito riu e perguntou: quem é você para ordenar coisa nenhuma? Et l'esprit s'est mis à rire, il lui a dit, qui es-tu pour m'ordonner quoi que ce soit? Você não ordena nem seu caráter. Tu ne mets même pas d'ordre dans ton caractère. Você pensa que eu não lhe acompanho quando você sai daqui? Tu penses que je ne t'accompagne pas quand tu sors d'ici? Quer que eu conte a todo mundo? Tu veux que je raconte à tout le monde? Ele disse: em nome de Deus, eu exijo que você vá embora. Et il lui répond, au nom de Dieu, j'exige que vous partiez. O espírito disse: em nome de Deus, eu respondo que eu não vou embora. Et l'esprit lui a répondu, au nom de Dieu, je réponds que je ne m'en vais pas. Ele disse: quero ver que vai dar. Et je me suis dit, je veux voir ce que ça va donner. Não tinha caráter. Il n'avait pas le caractère. Porque quando tem caráter, Parce que quand on a du caractère, dizemos: pode ir em nome de Deus. nous disons, tu peux partir au nom de Não Dieu. é a nossa palavra, Et ce n'est pas nos é a paroles, nossa onda mental. c'est notre onde mentale Produz choque, qui produit un choc, como se fosse eletrochoque comme si c'était un électrochoc ou choque emocional. ou un choc émotionnel. E o espírito então se vai, Et l'esprit alors s'en va, por causa da autoridade moral de quem dialoga com o espírito. à cause de l'autorité morale de celui qui dialogue avec l'esprit. Então o obsidiado Alors l'obsédé tem que fazer a sua parte, doit faire sa part, porque ele está em obsessão, porque ele é devedor. parce qu'il est obsédé, parce que c'est un débiteur. O espírito está cobrando o mal que ele lhe fez. L'esprit vient lui demander des comptes sur le mal qu'il lui a fait.
O espírito não tem o direito, L'esprit n'a pas le droit, mas ele se acha com o direito de cobrar a sua dívida. mais il se donne le droit de venir demander des comptes pour sa Então dette. nós explicamos com paciência, Alors nous lui expliquons patiemment, mas o doente tem que mostrar que mudou de comportamento. mais le malade doit montrer qu'il a changé de comportement. Mas isso não é apenas nas obsessões. Mais cela, ce n'est pas seulement pour les obsessions, Em qualquer doença, pour n'importe quelle maladie. o maior cancerologista da atualidade Le plus grand cancérologue de l'actualité, é um americano chamado Bernie Siegel. c'est un Américain qui s'appelle Born Siegel. Ele escreveu livros notáveis. Il a écrit des livres remarquables. E ele diz, basicamente, Et il a dit, à la base, para a verdadeira cura, pour la guérison é véritable, necessário ter 4 fés. il faut 4 foi. Fé em Deus, Foi en Dieu, fé no médico, foi en son médecin, fé no tratamento foi en le traitement e fé em si mesmo. et foi en soi-même. Eu conheço pessoas que fazem o tratamento da seguinte forma. Et je connais des personnes qui font le traitement de la manière suivante. Eu não gostei da cara do médico. J'ai pas aimé le médecin. Estou tomando remédio para tomar. Je prends le médicament parce qu'il faut le Mas não vou prendre, ficar bom mesmo. mais je ne vais pas guérir. A mente está bombardeando aquilo que ele faz bem. Sa pensée est en train de tuer ce qui lui fait du bien. E o resultado não fica bom. Et donc par conséquent, il ne guérit pas. Quando eu estava doente, Quand j'étais malade, eu tomava um vasodilatador para diminuir as dores. je prenais un médicament pour dilater, pour diminuer mes douleurs. Mas não tomava por tomar. Mais je ne le prenais pas pour le Eu prendre. pegava dragem Je prenais la dragée e dizia: et je disais, meu bem, você vai me ajudar. mon bien, tu vas m'aider. Se não fosse você, ia sofrer muito. Sans toi, je souffrirais beaucoup. Veja lá. Botava embaixo da língua Je le mettais sous ma langue e dizia: está me fazendo bem. et je disais, ça me fait du bien. Esta indução Cette induction faz o organismo produzir uma substância fait que l'organisme produise une que substance se chama endorfina, qui s'appelle l'endorphine, que é a morfina orgânica. qui est la morphine organique. E então a gente fica bem. Et ensuite, on se sent bien. Outro notável médico de Harvard, Un autre médecin notable de o Harvard, Dr. Benson, le docteur Benson, ele diz o seguinte: a dit ce qui suit. converse com seu órgão doente. Parlez avec votre organe malade. Tudo é vida. Tout est vie. As células são vidas. Les cellules sont la vie. E quando eu tive um câncer de próstata, Et lorsque j'ai eu un cancer à la prostate, porque também eu tive, parce que j'en ai eu un aussi, graças a Deus, heureusement, já tive tudo, j'ai tout eu, bons e menos bons. des bons et des moins bons. Eu então conversava com o meu órgão Alors je parlais avec mon e organe dizia assim: mas que é isso? et je lui disais, mais qu'est-ce que c'est que Eu ça? sempre lhe tratei tão bem. Je t'ai toujours traité si bien. Quem já viu uma coisa dessa? Qui c'est qui a déjà vu quelque chose comme ça? Com tanta gente aí desequilibrada e você escolheu a minha. Avec tant de gens déséquilibrés, tu m'as choisi moi. Estou aqui com 86 anos. Et je suis ici, et j'ai 86 ans. Porque no universo existe a lei de ordem. Parce que dans l'univers, il existe la loi de l'ordre. E grande pai da astrofísica, Et un grand-père de l'astrophysique, o inglês Sir James Jeans, l'anglais Sir James Jeans, ele diz que o universo é grande pensamento. a dit que l'univers est une grande pensée. E o pai da física contemporânea, Et le père de la physique contemporaine, Stephen Hawking, Stephen Hawking, aquele paralítico, celui qui est ele paralysé, se comunica com o mundo por dedo. qui communique avec le monde à travers un doigt, Ele diz que tudo do universo obedece a uma ordem. dit que tout dans l'univers obéit à un ordre. Se nós colaborarmos com a ordem, Si nous collaborons avec cet ordre, tudo fica bem. tout se passe bien. Se não colaborarmos, Si nous ne collaborons pas, tudo fica como a gente gosta, desequilibrado. et tout se passe comme nous aimons, de manière déséquilibrée. Quando se sai do corpo e vemos o corpo, por que se fica com tanto medo de não voltar ao corpo? Isso é apego, mesmo conhecendo o Espiritismo? Quand on sort de son corps et qu'on voit son corps,
Pourquoi est-ce qu'on a si peur de ne pas revenir dans son corps? Est-ce que c'est un attachement, même en connaissant le spiritisme? Não é apego, Ce n'est pas d'attachement. é a surpresa de um fato inesperado. C'est la surprise d'un fait inattendu. À medida que se repete, À mesure qu'il se répète, a gente se acostuma. on s'habitue. E em breve a gente faz o desdobramento consciente. Et rapidement, le dédoublement se fait de manière A gente consciente. ora, On prie, programa on programme e se desdobra. et se dédouble. Ou os guias espirituais vêm e nos levam. Les guides spirituels viennent et nous emmènent. O primeiro que eu tive foi um choque, Le premier que j'ai eu fut un choc, porque eu não sabia o que era. parce que je ne savais pas ce que c'était. Fiquei atordoado. Et j'ai été étourdie. Mas hoje sou eu quem controla. Mais aujourd'hui, c'est moi qui contrôle. Peço proteção divina, Je demande la protection divine. peço para visitar amigos, instituições, doentes, Je demande de pouvoir visiter des amis, des institutions, des malades. e eles me levam. Et ils m'emmènent. E eu acho fantástico. Et je trouve ça fantastique. Não tem que fazer revista no aeroporto. Il n'y a pas besoin d'aller se faire fouiller à l'aéroport. Il n'y a pas besoin de passer à travers les rayons Não tem X. que carregar as benditas malas, Il n'y a pas besoin de porter les valises que a minha provação são as malas. qui sont mon épreuve, ce sont les valises. E nós vamos sem coisa nenhuma. Et on ne va vers rien. Vamos como somos. Nous n'y allons sans rien, nous y allons tels que nous sommes. Então é um treino. Donc c'est un entraînement. Se alguém tem fenômeno, Si quelqu'un ressent ce phénomène ao deitar, en se couchant, planeje desdobramento. il faut qu'il planifie son dédoublement. E vai ver que é fantástico. Et il verra que c'est fantastique. Allan Kardec, no livro dos médiuns, Allan Kardec, dans le livre des médiums, dedica todo um capítulo a este fenômeno. consacre un chapitre entier à ce phénomène. Pode o médium cobrar dinheiro pelo atendimento que presta? Est-ce qu'un médium peut demander de l'argent pour le service qu'il rend? Não. Non. Porque o espírito que o ajuda não ganha nada. Parce que l'esprit qui l'aide ne gagne rien. Por que ele tem o direito de cobrar se ele não faz nada? Pourquoi il a le droit de demander quelque chose s'il ne fait rien? Quem faz é o espírito. Celui qui fait, c'est l'esprit. E foi Jesus que disse: Et c'est Jésus qui a dit, dai de graça o que de graça recebestes. donne gratuitement ce que tu as reçu gratuitement. Quanta gente paga para o guia vir falar conosco? Quand on paye pour que le guide vienne parler avec nous, Quando os guias nos ajudam, quanto eles cobram? alors, quand les guides nous aident, combien est-ce qu'ils demandent? Então não temos o direito de viver da mediunidade. Nous n'avons donc pas le droit de vivre de la médiumnité. Eu não censuro quem age diferente, Je ne censure pas celui qui agit différemment, mas como espírita mais en tant que spirit, não concordo. je ne suis pas d'accord. Porque no espiritismo a mediunidade é gratuita. Parce que dans le spiritisme, la médiumnité est gratuite. No Evangelho segundo o Espiritismo, Dans l'évangile selon le há todo spiritisme, capítulo il y a tout un chapitre dedicado à mediunidade gratuita. consacré à la médiumnité gratuite. Então pessoas nos Estados Unidos, na Inglaterra, me dizem: Alors il y a des personnes aux États-Unis, en Angleterre, qui me disent ah, mas eu gasto muito tempo para isso. « Ah, je passe beaucoup de temps à faire cela. É fácil de resolver. C'est facile à résoudre. Aplique seu tempo durante as horas próprias para ganhar dinheiro. Appliquez votre temps pendant les heures appropriées pour gagner de l'argent. Tenha um trabalho como qualquer cidadão Ayez une profession comme tout citoyen. e nas suas horas de folga, Et pendant vos heures de loisirs, dê-as em benefício do próximo gratuitamente. donnez-les en bénéfice du prochain gratuitement. Eu trabalhei 35 anos para o governo do Brasil. J'ai travaillé 35 ans pour le gouvernement du Brésil. Sábados, domingos, feriados, férias. Les samedis, les dimanches, les jours fériés, les vacances, Viajava para divulgar a doutrina. je voyageais pour divulguer la doctrine. Mas como eu trabalhava só de dia, Mais comme je travaillais que le jour, às noites eu me dedicava à mediunidade. les nuits, je les consacrais à la médiumnité. Quando o espírito veio escrever um romance, Quand un esprit vient d'écrire un roman, como Victor Hugo, comme Victor Hugo, eu psicografei um livro de Victor Hugo em 24 dias, j'ai psychographié un livre de Victor Hugo en 24 jours, trabalhando 16 horas por dia, en travaillant 16 heures par jour, com alguns intervalos. avec quelques intervalles. Esse espírito não cobrou nada. Cet esprit n'a rien demandé. Que direito eu tenho de me beneficiar?
Quel droit ai-je d'en tirer un bénéfice? Então fui a um cartório, Je suis allée dans un office notarial. ofereci o livro a uma instituição de caridade. J'ai offert le livre à une institution de charité. E assim todos. Et ce fut ainsi pour tous. Já tenho a fórmula pronta. La formule est toute prête. Acabo de psicografar, Je viens de psychographier. preencho a fórmula e mando para o cartório. Je remplis le formulaire et je l'envoie à l'office. Porque não é meu. Parce que ce n'est pas à moi. Então volta para a origem do bem. Ça retourne à l'origine du bien. Qual o maior risco que contribui para o desequilíbrio do médium? Quel est le plus grand risque qui peut contribuer au déséquilibre du médium? Diz Allan Kardec que é a autoridade. Allan Kardec dit que c'est l'autorité. Vaidade. Ah, il le dit avec autorité, c'est la vanité. Quando nós temos a vaidade, Lorsque nous sommes vaniteux, nós nos tornamos instrumento dos espíritos vaidosos, nous devenons l'instrument des esprits vaniteux, perturbadores perturbateurs, e infelizes. malheureux. Sempre reconhecermos que somos aprendizes da vida. Nous devons toujours reconnaître que nous sommes des apprentis de la vie. Não somos melhores do que ninguém, Nous ne sommes meilleurs que personne, nem somos piores. ni pire. Estamos aprendendo. Nous apprenons. Então evitarmos a vaidade, Évitons la vanité. acharmos que descobrimos a Europa, Penser que nous avons découvert l'Europe. estamos a serviço de uma causa, Nous sommes au service d'une cause, a serviço de um Senhor au service du Seigneur, que é todo misericórdia. qui est toute miséricorde. Qu'attendez-vous de nous et que ferons-nous après vous? Quer que eu traduza? O que desejamos dos senhores Ce que nous attendons de vous, é que meditem no que nós acabamos de falar. est que vous méditiez sur ce que nous venons de dire. É uma proposta de alegria e de bem-estar. C'est une proposition de joie et de bien-être. É caminho novo C'est un chemin nouveau para mundo melhor que está chegando. pour le monde meilleur qui arrive. Nós ligamos a televisão, Nous allumons la télévision no noticiário pour voir le journal. só vemos tragédias, Nous n'y voyons que des tragédies, desgraças, des malheurs, tudo que é ruim. tout ce qui est mauvais. Cientificamente, Scientifiquement, os sociólogos comprovam les sociologues prouvent que o mundo moral está muito melhor hoje do que no passado. que le monde moral est bien meilleur aujourd'hui que dans le passé. Apesar da violência, Malgré la violence, da drogadição, de la drogue, há muito mais amor do que antes. il y a beaucoup plus d'amour qu'avant. Nunca tanto se interessaram por outros tantos como hoje. Aujourd'hui, on ne s'est jamais autant intéressé pour les autres qu'aujourd'hui. Acontece que a imprensa Il se trouve que la presse prefere o escândalo, préfère le scandale, porque a imprensa diz que o escândalo vende. parce que la presse dit que le scandale vend. As coisas boas raramente aparecem na imprensa. Les bonnes choses apparaissent rarement dans la presse. E quando aparece é muito rapidamente. Et quand elles apparaissent, c'est très rapide. Mas foi assassinato, Mais quand il y a un assassinat se foi uma tragédia qualquer, ou une tragédie quelconque, a imprensa fica batendo até nos intoxicar. la presse en parle jusqu'à ce qu'on soit intoxiqué. No Brasil, Au Brésil, quando há crime terrível, quand il y a un crime terrible, a televisão e os outros órgãos falam tanto la télévision et les autres médias en parlent tellement que a gente fica com raiva. qu'on finit par en sentir de Porque o l'irritation. objetivo do veículo é dar notícias Parce que l'objectif de ce véhicule est de donner des nouvelles e não estimular psicopatas a fazerem aqueles mesmos crimes. et non pas stimuler les psychopathes à commettre les mêmes crimes. Observe nos Estados Unidos. Observez aux États-Unis, Aparece criminoso serial. apparaît un serial killer. O mundo inteiro noticia. Le monde le sait. Daí a pouco aparece outro. Et peu après, un autre apparaît. Daí a pouco outro psicopata comete crime. Et peu de temps après, un autre psychopathe commet un crime. Porque na mente do esquizofrênico antissocial, Parce que dans la pensée du schizophrène antisocial, ele tem necessidade de fama. il a besoin de la renommée. E a melhor maneira de ficar famoso
Et la meilleure manière d'être fameux, é através do crime. c'est à travers le crime. Ele fica famoso de um dia para o outro. Il devient fameux d'un jour à l'autre. Mas é verdade, Mais c'est vrai, o mundo está muito melhor. le monde est bien meilleur. Porque nós estamos caminhando para o mundo de regeneração, Parce que nous cheminons vers un monde de régénération, como diz Allan Kardec. comme dit Alain Kardec. Depois que eu me for, Après que je serai parti, fica a mensagem, le message restera. ficam os livros, Les livres resteront, os videocassetes, les vidéocassettes, para que nos reanimemos. pour que nous puissions nous encourager. Todos nós necessitamos de uma palavra amiga, Nous avons tous besoin d'une parole amie, de um amigo, d'un ami, de alguém que tenha paciência conosco. de quelqu'un qui soit patient à notre égard. Já notaram quanto é bom quando a gente vai falar uma coisa e o outro ouve sem dizer nada? Vous avez déjà remarqué comme c'est bon quand on va dire quelque chose et que l'autre écoute sans rien dire? Pessoas vêm conversar comigo, Cela se passe avec moi.